update đấy chồng là Facebook à? Shop ta xin được coi đây. Xin đi đây luôn. Like cái thì khai đi bao giờ ơi. Hoda khudi tông ơi. Xin đi đây là like khai đi bao giờ. Shop ta xin được coi đây. Aaj ko jamu kar এবং আমাদের যে এসটি মোর্চা প্রদেশ বিজেপি সেই এসটি মোর্চার নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি সারা রাজ্যে সাংগঠনিকভাবে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং সামনে যে এডিসি নির্বাচন সেই এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় ওনার নেতৃত্বে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের রাজ্যের যে এডিসি যে অঞ্চল প্রতিটি ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজের থেকে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে চলছেন এবং সাংগঠনিকভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে আগামী দিনে এডিসিতে ভালো ফলাফল করা সেটাই হচ্ছে আসল লক্ষ্য আসল উদ্দেশ্য। কারণ মোদিজি বরাবর বলেছেন, বারবার বলে থাকেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। সবকা বিকাশ মানে রাজ্যের জনজাতিদের যদি উন্নয়ন না হয় তো বিকাশ সত্যিকারে সম্ভব নয়। বিগত ২৫ বছর সিপিআইএমের সরকার ছিল, আমরা দেখিয়েছি এডিসিকে তারা শুধু ভোট বাক্স হিসেবে পরিচালনা করে, ভোট বাক্স হিসেবে তারা উপজাতিদের বা জনজাতিদেরকে ব্যবহার করে। কিন্তু ২০১৮ সালের পর থেকে এই যে মিথ সেটা পরিবর্তন হয়েছে এবং জনজাতিরা ধীরে ধীরে বিরোধী দল তথা বিজেপির প্রতি আস্থা রেখে আজকে আমাদেরকে বিধানসভায় বলুন, এডিসিতে বলুন, পিএসসিতে বলুন, ভিলেজ কমিটিতে বলুন, প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের সমর্থন সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের ফলাফল সেখানে বিগত দিনে ভালো ফলাফল আমরা করেছি। লোকসভা আসনে আমরা জয়ী হয়েছি, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, এডিসি যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানে আমরা ভালো ফলাফল করেছি এবং আমরা আশাবাদী যে আগামী যে এডিসি নির্বাচন সেই এডিসি নির্বাচনে আমরা ভালো ফলাফল করব এবং জনজাতিরা যারা বিগত দিনে ভুল পথে পরিচালিত হয়েছিল তারাও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি সেখানে আস্থা প্রকাশ করবে। আজকের এই আমাদের যে রোড শো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হবেন কিছুক্ষণের মধ্যে। এই রোড শো আমরা কোথায় করছি? যেটা হচ্ছে এডিসির হেডকোয়ার্টার খুমলুং থেকে। এই এডিসির হেডকোয়ার্টার থেকে বিজেপির বা ভারতীয় জনতা পার্টির এই যে কার্যকর্তারা আজকে সামিল হয়েছে সেটা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ এবং আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে আগামী দিনে যে খুমলুং দখলের নির্বাচন মানে এডিসি নির্বাচন সেটাতে আমরা ভালো ফলাফল করতে পারব এবং এই যে হাজারো হাজারো আমাদের জনজাতি মায়েদের, বোনেদের, যুবক ভাইদের যে উপস্থিতি সেটা প্রমাণ করে সার্থক। স্যার, আজকের যে এই রোড শোতে কতজন লোক সমাগম হবে আজকে এই রোড শোতে, আর এডিসি এরিয়াতে কতজন লোক সমাগম হবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠন থেকে এটা অর্গানাইজ করা হয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মায়েদের উপর আজকে হোলির দিন, তারপরেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষের এখানে উপস্থিতি। এটাই ইঙ্গিত বহন করে যে মানুষ বিজেপিকে আপন করতে তৈরি রয়েছে, মানুষ বিজেপিকে গ্রহণ করেছে এবং আগামী দিনে আমরা ইলেকশনের পর আমরা দেখব যে আমরা ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হয়েছি। তিনি রেলিनि बिसिंथिङाव जों सायबांगा जे ऐतिहासिक রেলিनि बिसिंथिं सायबांगा आगामी दिन 2026 एडिसिआव जोंनि भारतीय जनता पार्टीया बिजेपिनि जय निश्चित थारमाने दाफोरनाय बिथिंजों এই ঐতিহাসিক রেলি जों अरायबो प्रमाण खासे 2027 बिदि एडिसिआव
বিজেপি সাবান খালানি কেমন রুটি বানানি কোনো ক্ষমতা ছিল সাবানি কাপড়টাই বসত তো তিনি প্রমাণিকা তিনি ঐতিহাসিক যে তিনি বেরেলি হায়দ্রাবাদ হিন্দপথ হায়দ্রাবাদ সাই বিজয় রেলি সে আস্তে আস্তে কাজের দিকে আগামী ফেলতেব সাবানি কাপড়টাই বসত তিনি কথা বলতে রেলি বিজয় রেলি হায়দ্রাবাদ হিন্দপথ সে আস্তে নির্বাচনে
हमने एडीसी हमने एडीसी विक्रा खंद्रा तेरे गुना बागिचारो नैसी विक्रा खंद्रा तेरे गुना बागिचारो नैसी लाइक बीजेपी हमने एडीसी लाइक बीजेपी हमने एडीसी विक्रा खंद्रा तेरे गुना बागिचारो नैसी विक्रा खंद्रा तेरे गुना बागिचारो नैसी विक्रा खंद्रा तेरे गुना তুমি এখনো তাকে রান্না করে দিলে না এডিসি ইলেকশন সামনে, এডিসি ইলেকশনের সামনে রেখে আজকে কুমলুঙে, মানে কুমলুং তো আপনারা জানেন সাজানো বাগান, বাংলাতে দেখেন এই সাজানো বাগানে, এবং এটা মেইন হেডকোয়ার্টার আজকে এডিসি। তো সেখানে এত বড় একটা আমাদের র্যালি হলো, এবং এই র্যালির নাম দেওয়া হয়েছে এম্পাওয়ারিং জনজাতি অ্যান্ড এম্পাওয়ারিং ত্রিপুরা। তো এইরকম একটা র্যালির নাম সাথে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস আর বিকাশ, ইয়ে সবাই হওয়ার দরকার। এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হন তারপর থেকে আমরা দেখলাম যে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য উনি যেভাবে কাজ করছেন, এবং আগামী দিন জনজাতিদের যদি সত্যিকারের যদি উন্নয়ন করতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ করতে পারবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। এবং মনে প্রাণে আমরা সেই কাজটা করছি, আমাদের সরকারও সেইভাবে কাজ করছে। এবং আগামী দিন এডিসির বর্তমান যে অবস্থা, সেই অবস্থা থেকে যদি আমাদের পরিবর্তন মানে হতে হয়, তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন যদি করা হয়। এবং আমি নিশ্চিত যেভাবে মানুষের জনজাতিরা বিশেষ করে এখানে সব সম্প্রদায়ের এখানে বাস, কিন্তু জনজাতিরা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন বুঝতে পারছে, এতদিন ধরে কুম্ভরাষ্ট্র আমরা দেখেছি, কিন্তু আসলে কাজটা কিন্তু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এবং সমস্ত ভারতবর্ষে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষকে সমর্থন জানাচ্ছে, সেইভাবে ত্রিপুরাতেও আগামী যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে আমাদের এডিসি ইলেকশন, শুধু এডিসি ইলেকশন না বিসি ইলেকশনও আমরা বিরাট জয় নিয়ে আমরা আসছি, এবং এডিসি অবশ্যই আমরা এডিসিতে আমরা সরকার গঠন করব। মহারাজ বলছে যে এডিসি বেতন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে টেকনিক্যাল প্রবলেমও তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। মানে কোনো না কোনো জায়গার মধ্যে যখনই কিছু একটা অ্যাব নর্মালিটি কিভাবে খোঁজা যায় তার জন্য এগুলো করে, এইভাবে আমরা কোনো সময় আমরা এগুলো করি না। এবং যখনই আমার গোচরে এসছে সাথে সাথে আমি জিজ্ঞেস করলাম, না না ওটা দেওয়া হয়েছে, টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা ছিল সেটা দেওয়া হয়েছে, এরকম কাজ আমরা করবো কোনো অবস্থায় আমরা। সুপ্রিমো ইয়ে আরো आप जानते हो ऑलरेडी हम लोग जो हॉस्टल से गवर्नमेंट का हो, ये एजेंसी में हो या जो प्राइवेट में हो, तो सभी जगह में हम लोग अभी 80 रुपया से 100 रुपया बनाए, और हम लोगों का जो गवर्नमेंट का बजट से 32 करोड़ का ऊपर खर्च उसमें अलग जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं वहाँ पर जो हमारा आने वाले दिन और बच्चे लोगों को, खास करके जनजाति बच्चे लोगों का फ्यूचर है हमारा त्रिपुरा के लिए, और इनके लिए हमको और भी बहुत सारे कुछ करना चाहिए। जो चीज अभी एडीसी में नहीं हो रहा है, स्कूल हो और कॉलेज बोलो जो भी है, हम लोग एडीसी को अब देखोगे आने वाले दिन एडीसी कैसे
डेवलपमेंट किसको कहते हैं आप देखो। आज से पवित्र दिन भी है, होली उत्सव भी चल रहा है एक तरफ। दूसरा है हमारा यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह जी की उपस्थिति में और हमारा राज्य के माननीय मंत्री हमारा आदरणीय सुशांत चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ जिस तरह से एक ऐतिहासिक रैली हुआ है, सिर्फ खुमलुंग में जो मंडाई का एक पार्ट आता है और तकातड़ा का एक पार्ट आता है, इसको लेके हमने एक जो रैली किया है, लगभग यहाँ 4,000-5,000 ऐसा पब्लिक होगा गैदरिंग हुआ है। विशेष रूप से महिला ज्यादा आया है, तो ये तय करता है कि अगले दिन जो चुनाव आ रहा है टीटीएडीसी में, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने जा रहा है। ये लोगों ने निश्चित कर लिया इस बार भारतीय जनता पार्टी को एडीसी में सत्ता में लाना है। जिस तरह से हमारा देश का यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से हमारा राज्य में प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन का सरकार काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के पास डेवलपमेंट पहुंच रहा है, ये सब देख के पब्लिक अभी मन में ये ठान लिया इस बार जनजाति समाज भी भारतीय जनता पार्टी को खुमलुंग में लाना चाहते हैं। और जिस तरह से पूरा देश भर में काम हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारा खुमलुंग या एडीसी एरिया में और भी डेवलपमेंट हो, लोगों का ये मानना है। और लोग मोदी जी को, मानिक शाह जी को विश्वास करते हैं, इसलिए आपने देखा है इतना शॉर्ट टाइम में हमने ये अरेंज किया है, लेकिन इतना लोग यहाँ गैदरिंग हुआ है, हम भी कल्पना नहीं कर सकते इतना जो आया है। तो ये मोदी जी का नेतृत्व में, मानिक शाह जी के नेतृत्व में, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिस राज्य में भी है, वहाँ जिस तरह से काम हो रहा है, अभी हमारा राज्य में भी जिस तरह से डबल इंजन का सरकार काम कर रहा है, ठीक ऐसे एडीसी को भी ये जो आज का रैली है उसमें जय निश्चित है। अगले 2026 में एडीसी में बीजेपी का गवर्नमेंट जो करने के लिए क्या मोटो रखा गया है कि जनजाति लोगों के लिए? देखिए, विशेष रूप से हमारा जनजाति का जो डिमांड है, जिस तरह से सीपीएम ने 25 साल में जनजाति को पिछड़ा कर दिया है, बहुत सालों से हमारा जनजाति डेवलपमेंट से पीछा छूट गया है, तो उसको रिकवरी करने के लिए हमारा सरकार, जैसे कि आपका एडीसी का नाम पहले हम चेंज करेंगे, ये टीटीसी होगा। और उसके बाद यहाँ जो सीट वगैरह है, ये पहले से ऑलरेडी कैबिनेट में भी पास है, असेंबली में पास है, जो 50 सीट होना है वो भी होना है। विशेष रूप से हम जनजाति जितना ट्राइबल यूथ है, सरकार की ओर से, चाहे वो ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, हम सब मिलकर यहाँ पहले बेकार लोगों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार काम करेगा। और जिसको अभी यहाँ एडीसी में हर किसी मतलब जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है, उनको भी हम देना है। मतलब प्रायोरिटी बेसिस हम जनजाति का डेवलपमेंट करने के लिए जो काम करना है वो हम सब करेंगे। एडीसी में टीटीएडीसी का अभी जो सीएम है वो टीटीएडीसी में एम्प्लॉय के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा कल बोला था। इसमें बीजेपी का तरफ से क्या स्टैंड है? देखिए, ये ऑलरेडी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उन लोगों के पास सब कुछ पैसा दिया हुआ है, फिर भी कुछ मैटर नहीं है, कुछ विषय नहीं है मैदान में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो लोग। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उनका क्या प्रोसीड्यूर है, क्या उसका मैटर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाएगा। मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं ये हमारा दृष्टिकोण से मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर जगह में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की प्रमोथा जो है अभी एडीसी में अलायंस नहीं हुआ, वो नीति को नहीं, वो हमारा दिल्ली तय करेगा हम अलायंस में रहना या नहीं रहना। फिलहाल हम ये मुद्दा में है कि हम अकेले सरकार बना सकता है और हम इस राह में चल रहे हैं।
টোটাল আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে 26 জন এখন অব্দি, যে রিপোর্ট পাইছে 26 জন। তার মধ্যে ত্রিপুরা থেকে 22 জন যুবক এবং যিনি গৌতম দেববর্মা, উনি আর্টিস্ট আমাদের জনজাতি সমাজে। আর টিএসপি মানে ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি, আমি একটু যেটা আপনাদের সামনে দেখা করলাম, যেটা ত্রিপুরা মতা হওয়ার আগে যে দলটা 2021-এ এই সিম্বলে বা এই পার্টির নামে বা এই রেজিস্টারে ওনারা প্রতিদ্বন্দ্বী করেছিলেন। তো এই ব্রজগোপাল দেববর্মা যিনি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি, এবং আজকের ত্রিপুরা মতা যিনি যারা যুবকরা 22 জন আমাদের দলে এসেছেন, আমাদের বুথ সভাপতি 45 কমলপুরের যিনি নিরঞ্জন দেববর্মা, ওনার নেতৃত্বে এই 22 জন যে যুবক ত্রিপুরা মতা দল ত্যাগ করে আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছেন। এবং যারা জয়েন করেছেন আমি তাদেরকে স্বাগত জানাই আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে। তার সঙ্গে যারা আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে, কি কারণে হয়েছে এবং তাদের মনের কথা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে ওনারা শেয়ার করবেন। 24 জন, 22 আর 26, 28 জন, 26 হামবাই খুলুমবাইকা যতন বেলেগ বেলেগ হামবাই মায়া হরক তিনি শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিনি সামু নাহামু তাই সিনি ত্রিপুরা হাস্তানি তিনি শ্রী স্যার বিপিন দেববর্মা বটে জেনারেল সেক্রেটারি মনো নাহারি বিনি কক্রক তাই বিনি সামু বাবুই তিনি হামকা হাবমানি বিসিङ बोखाव सामु थांनानै सिनि बरफराव फानि बागै सामु थांनानै से त्रिपुरा सारमोन बागै सामु थांनानै बागै बिनि बागै ट्रेनिं मारका नायनायनि बाल बाक्साखौ भेटे सिनि हस्टेलते बसुं सासा सबका साथ सबका विकास नि जे कक मावबाय जे समाय तांलायै जे सामु थांजायै खामानि अबनो गाहाम खोथायै सायमानानि देबो तांलायनायनि बागै आं जागा फायगा जों जत सायमान दङ 5 बोसोराव आं आसा खालामबाय सिनि त्रिपुरा दाबो जे सामदां दंनाय दाबो त्रिपुरालेण्ड सामनाय करिका गेदार त्रिपुरालेण्ड सामनाय बकरिका जे गोबां मा कमिटमेन्ट नो कम्प्रोमाइज फायका लास्ट फाइट फायका माके फाइ न सिनि खुमलुं एबा एडिसि को सिनि त्रिपुरा सार बुंनोनि बागै जेबाबे 5टा बोसोर सन्मुखा बोसोर जरति डेभलपमेन्ट खावो जत सायमान के कुरफामो आरो बताया yang बताया कक्सनि बांलाय दङ सागैसा गाबर मुगै खाब लेखन बायजा खाब खाबजा के देबो गाहाम थायै जों बाथे बालबासे जेहेतु ताबो खानसागसे सामखाय दङ गाबा जों डाइरेक्ट न त्रिपुरा मथा तङै बातामो त्रिपुरालेण्ड तङै बातामो जतन एलायन्स का डाइरेक्ट बीजेपी हाबै सामखाय मानि जतन बेस्ट दङ अबरा मखयनाय जे रामसार दाबो बुक संखा खामै थांनाय बा हा दखाननि संखांनाय दै गाहाम थायै जे वासु खानखाबा हामसारै थांखाबा जतन भाई डाइरेक्ट जों बीजेपी सबका साथ सबका विकास हमन जतन दिनो अफिसियल लेकिन हामकुंनाय हिनि वासु भाई ना যারা এখানে এসছেন অ্যাকচুয়ালি আমার নাম ব্রজগোপাল দেববর্মা, আমি এক্স টিএসপি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ছিলাম। অ্যাকচুয়ালি দেখতে পেয়েছি এটা বাস্তবের সাথে যেগুলো চলছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বাস্তবের সাথে কোনোটাই মিল নেই। যে যেটাই বলে পার্টি করছেন কিন্তু বাস্তবের সাথে কোনোটাই মিল দেখতে পাচ্ছি না। সেই কারণে যেহেতু সবাই জরুরি কাজ করছে, মথা বলুন টিএসপি বলুন বা আপনার আইপিটি বলুন, সবাই জয়েন্টলি যেহেতু কাজ করছে ডেভেলপমেন্টের জন্য
আমরা সেই কারণে ব্যাকলি কাজ করাটাই ভালো বলে মনে করলাম, সেই কারণে আমরা আজকে বিজেপি পার্টিতে জয়েন করেছি। ধন্যবাদ। আজকে পবিত্র দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে সমস্ত রাজ্যবাসীকে এবং সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আমার তরফ থেকে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিশেষ করে আজকে আমাদের যে জয়নিং প্রোগ্রাম, এই জয়নিং প্রোগ্রামে উপস্থিত আমার সাথে আমাদের প্রদেশের মিডিয়া ইনচার্জ আমাদের সুনীতা এবং আপনারা যারা সাংবাদিক বন্ধুদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে অল্প সময়ের মধ্যে আপনারা সাড়া দিয়ে আসার জন্য। আজকে যে মূলত জয়নিং সেটা হচ্ছে ত্রিপুরামথা এবং টিএসপি এবং যারা সোশ্যাল বিশেষ আমাদের জনজাতি সমাজে আর্টিস্ট, যেমন বাপি রুপিনী, আমাদের বাপি রুপিনীর নেতৃত্বে প্রায় 24 ভোটার আজকে ওনারা আমাদের দলে সামিল হচ্ছেন। তার মধ্যে ব্রজগোপাল দেববর্মা, যিনি অর্গানাইজিং জেনারেল সেক্রেটারি টিএসপি যখন ত্রিপুরামথা হওয়ার আগে এই পার্টির নামেই কিন্তু তারা ইলেকশনে কন্টেস্ট করেছিল গত 2021-এর যে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে। এখনো বর্তমানে সম্ভবত এই টিএসপির নামেই ওনারা পার্টির রেজিস্টার আছেন এবং এই পার্টির যিনি অর্গানাইজিং জেনারেল সেক্রেটারি ব্রজগোপাল দেববর্মা এবং গৌতম দেববর্মা, যিনি আমাদের জনজাতি সমাজের আর্টিস্ট, ওনার প্রফেশনাল সিঙ্গার। তারপরে ত্রিপুরামথা থেকে বিশেষ করে যুবকরা, আমাদের কমলপুর বিধানসভার যে প্রায় 22 জন যুবক, যারা জনজাতি যুবক, তারা আজকে আমাদের দলে সামিল হচ্ছে। টোটাল প্রায় 28 জন ভোটার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হচ্ছে এবং আমি নবাগতদের আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে ওনাদেরকে স্বাগত জানাই। তো আমি একে একে সবাইকে উপরে আসার জন্য আমার অনুরোধ থাকবেন। প্রথমে ব্রজগোপাল দেববর্মা এবং গৌতম দেববর্মা। টোটাল আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে 26 জন, এখন অবধি যে রিক্রুট পাইছে 26 জন। তার মধ্যে ত্রিপুরামথা থেকে 22 জন যুবক এবং যিনি গৌতম দেববর্মা, উনি আর্টিস্ট আমাদের জনজাতি সমাজে। আর টিএসপি মানে ত্রিপুরা স্টেট পার্টি, আমি একটু যেটা আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করলাম, যেটা ত্রিপুরামথা হওয়ার আগে যে দলটা 2021-এ এই সিম্বলে বা এই পার্টির নামে বা এই রেজিস্টারে ওনারা প্রতিদ্বন্দ্বী করেছিলেন। তো এই ব্রজগোপাল দেববর্মা, যিনি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি, এবং আজকে ত্রিপুরামথা যিনি যারা যুবকরা 22 জন আমাদের দলে এসেছেন, আমাদের বুথ সভাপতি 45 কমলপুরের
যিনি নিরঞ্জন দেববর্মা, ওনার নেতৃত্বে এই 22 জন যে যুবক ত্রিপুরা মহিলা দল ত্যাগ করে আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছেন এবং যারা জয়েন করেছেন আমি তাদেরকে স্বাগত জানাই আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে। তার সঙ্গে যারা আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে, কি কারণে হয়েছে এবং তাদের মনের কথা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে ওনারা শেয়ার করবেন। 24 জন 26 Hambai, Kolombai kaya, Jotonono. Bela-bela kan hambai, Maya Farok ini sini Narendra Modi sini Samu Nahamu tai sini Tripura Hastani sini Sar Bipin Deborma Boje General Secretary Mono Nahari dini Kok tai dini Samu Roblui dini Hapka Hapmangi disingo bekhawa Samu tangan sini Borok handle samutana si Tripura Mundo samutana bagi tinwa darat tinwa raka nainani suni pal baksa ka bhike sini haste rote basun sasa sabka sath sabka vikas ni kok mau bai je samai tanglai je samutang jari kamane obono kaham kai saimana ni tebo tanglai ni pane no alo daga phaika sung joto saiman tongo 5 bochor ro kana asa khaimani sini Tripura tahu je samutang tongayo tahu Tripura len samne kerika kita Tripura len samne bokerika mungkin kabang ma commitment no compromise thekya last fight thekya amake phaino sini khumulung eba ADC ko sini Tripura muno ini bagi je babe 5 বছর সম্মুখা বছর জরতি develop kha abo jotono saimano ke kurfamo ara botanya yang botanya kok sini banglai tono sabaisa Kabar mungkin khap lekin baijak khap dah. Tebo kaham thai sem pakai balbas se jehe tu tahu kacak se samukai tu mungkin apa. Sem direct no Tripura mokha tongi batamo Tripura len tongi batamo joto na alliance kalau direct BJP habis samukai mani joto se best no. Orang koi na ya rasa kita tahu teh bukan songkha kami tonai ba Hato handle samutang nai dai ham thai je wasu kan kaba hamsari no kaba jotono bhai direction BJP सबका साथ सबका विकास अपन जब ऑफिसिंग के लेकिन हम नाइ ही वाचुई हाइकना apa Bobograni live kaisa phaimani abun naite abun nubuirika abo ke mohai sini Tripura hasteni kok borok hafarni belai kino resamung sigreng resabna kereng ani belai kulus brok gangani brok sini ata goton bo BJP ni bana romai tini BJP o join khlagiani angkaisa wana mani ke tabu buskango ADC ni chongbari BJP ro saimano ADC borok hapango phaya phia borok o chongbari o je khaifano koplai nani bagai je nangmani je khaina nangmani samung sitra ni simi jengi bulai tongni simi tam khalaki borok koplai mano am borni hopung sapung saitormu soluitom thagmung karike o pot o power ni bagai borok haile jekun khaimon a borok to hayung ni kaisa kotor cook party rangnang cook party hanbai borok rangbai jespan khaimon borok jespan ruk paiman hanbai tinhi angwana kha tai munine bomu sungkha dago to mai borno borok rang beke painai tini cinta khani bagai cinti pramothani bagai je kok sari tomani akong khananyang wana mono kari mas mamunishu dago to misini mo kisere gran puya ke bomo borok botam khlai tamuk jas rasa bo sim saimanna bong kha ya phangni simino agi je phurun simising baksa gan bazana khai to phuru bo belai kheno do phana hamjangnai
사미야고 비니 사가나 비싱어 그 다운 사미야 belai ke dopan bai kok sau sung joro joro bobe asuk layo program thangpuru rogo nogro ga asuk laifuru resang practice khain thangpuru rogo sung korok saru dopan bai mukti klai ka bai sung joro joro bini resang kaisa belai hit tong kaisa ya kabang atong bin dopan bai tangsang ke sung arusang uro kabang bisi kita program rogo yang thangpuru rogo sung arusang uro sawi mokol ni mukti klai khakla tu sawi sing bekas sawi sing sampai ang event ang sak bai tangbo resai peke ada sang abang kan sengno di sini mantai rimaya ke thang di komori ada sang joton sai mana joton khana jakna te ga daru kemai thangnai abo belai hi de sam bayu sabai min sebin logison ang baino ke baino go bono hundara no ang sini perbal kajia ko bahan bagi ang baino ke bain nunggu bontar nunggu bo belai desam do phani bagi sip he bini desam ur sawi kabang ma borok do phani bagi khan ya borok suda khama na bini ama he desam phan to bote kaisa sini agini kesam montri tau sini te pramothani active warriors borong ganang agin travel prime minister Mebal Kumar Zomateni bini salini busai ang pangzengi busai da bayu sani bin bai ke da me bani bi bai kita ang khata ang bol no bai no bono bai bono daram no ko khama sang sa sanai men ke jepro 2018 wo BJP bai IPT ke thalai sarwa thai guru da me bar mo tin khamoni ago bisi tham bisi bribo bini sarkari ko taran tomikya 아론 보통가 앞으로도 뭐 가코르뇨 IPT노 사포트 카이 야굴로 보눅자카 사기야스간고 아민 politics 라인 사이다 와라고도 사미야 본 엑스트라 politician 니 소냐 politician 삼보 뭐해내요 봐 에이 비사 비즈니스 강모 와나마 신자케 우 DSPO 당인의 합만 본누카 다음가 당인의 본누카제 bo aruni GS da tamnu ngikya TSP ota sini kakadines yong sidam sumi party wa aruni ga ab jepro songja kha pru siminu kha boni yagol bin activities nuglia tang ke bo recently samang khai tong ning kangke as a media person ngi bono samang khai tong bin personal channel bo tong gotai buin go khumulu press club tiro yang tabu agutuan press club tiro bono ke bomo jagawo sing program khaima jagarago camera balai microphone rong ne thang pro nukha Hingga tin hotat bo agiwo ti pramota khaito mani aron ang habina kyaro ti pramota ro 5 বছর musa relanglia hamkrani sang musa krailia ni bosaw pulang sanne me bo ti pramota bo wasibon phayako as a politician hisabe leader hisabe bo join bo khai phe ti pramota himani bukre abang lokorono clear kher nangusung number 1 te kai sangkha borok hisabe da gotong belai ka hamdo amai borok ka hamrono BJP party dong ka use claim tini bono power ni lu phano ngai ha ra position bising ti phano khana ti pramotha na hamesa nani do phana hamesa nani samang tangjakha da gotong ka belai baka ka ham hai bono bini kaisa ang sak soiman bini kisa komung thana hai ma to bini hama bara doijo shokti kom da koanje beke doijo shokti bo bini telen ang jenungani ke resam sinani kiring bo do phani resam romantic resam belai sinak na abak bin talent ek number talent ta abono kari ang bin te musa talent no kya borok kaham no dawo the bini resam bisin di do phani bagi bok pam bini sacrifice to bini dedication to resam pru nu kha bono bo resam logi gitar botamo gitar tamna musundago bo as a guitarist is a sinna musundago gitar paikha keyboard paikha sound system paikha sound system mali bo na musung abo phalka buni sei dami balo khabo tabun ko ya 15-20 বছর sikan ko dami keyboard paiti peka tamman zaya phali keyboard jauka mandolin paikha phali keyboard violin paikha phali keyboard olo
스튜디오로 가냐 무슨 나고 스튜디오 가게 아로 뭐 응숙만이야 아로니 양이 뭐 아무 양 마수가 양으로 부이바이 양 유튜브 뒤랑 인감 카이동은 누구 미디어 가면 아로 보낭 캐머라 발자케 마이크로폰 뒤자 카노 자가 살 그들은 뭐 아본 카이 때문에 이게 뭐 거럭사 엑셀 뭐 politician leader ngimanya pia bo bitini bini bukukti sarakaze ti pramotha edisio bisiba phaimani yagulo mungsa khlaise yani mungsa hamkrani lama khaimaya tai grata tripralen pono hundi tripralen amoroni sanmono karikan chabo ang tabu dagu tomno tai tipra hasden lukorapno tai bjp ni bises khlai sana musuje singje sab sagamno singje sinije oman thai ba sinije sanmu kotor karikan sin tabu tong sin grata tripralen sanmu tabu sung san tong tang sabor nai ba renai to maharaja renaiya bati pramotha renaiya renai kha government of india renai abubo tipra hasden bisinti thangi nai assembly bill pass thamaya gulo india government renai parliament renai pheba india government eba parliament na ke rimanu nini state government ni gosibe na hare panu abo sunu kathanai je puru sing edc man puru indra gani sing ri kalang khabale inke da guton to belai educated borok bo khorsa 10323 ni master kokok anhain bo master kokok bo to nichoi saimano edc busuk budget phai busuk tam khai kaham siubo sipano siamangu sini bororo orono saya sini bororo sipano saiman pano siake tongo siya ungui tongo tamge kisisa pot manan lubai godi manan lubai tiket manan lubai sing sipano siangu tini kebang malidar bjp ni siri khogoi kami thanginai edc to khol khainai edc bjp habang phaina hai phainai hinai sing thagega om harinai hinu je mo kok sanai bol jibon riya nung ang thansa ang khang ke se amali ne mannai noro hai borok tini mo ke thangini noro hai sinai nunai borok se mo ke kok silsai saidong ke tipra hasteni tipra sarani bobishot thinang tamunai belai wana ma singsa wana jangnai kok sing wa sunan jora phaiso pakya sing thansangnan jora phaiso pakya bubagra salbrung no obon mokol mukti khiklai bukhani bukha saseni saibo tipra sarum bujok sini bujok golmalia tini dago tom sangai borok busi kiti busi angobal sing tini sini manthai soktani yagni sing usluza tini borok hai borok se moai ke thangi kok sai doing kha go ham krani wai sing aro nai ne kha angwa bjp sakra thangmani sa bjp hapo thangmani sa kam ko than ti prasan bagi samon khalna ke thang pheba nung lai duma seri ne di bjp ni je kok mani bo thaisa pon nargya amo bus kango nona no lollipop khane bagi simisi amla ma kaisa ngono phunuk nung sao one last fight one solution permanent solution ao sengdang wabo sengtabo sas sanble renai saboba kerike hani sao one last fight bubura butang ma sakaba bubagara wasuka teisho sing nung ang ti prasar thansang khangkale sin obon sing paithak soba sing tai soba khana nara sin man theman chinai mani ning ti prasar thansang yeble nor heboro thansang yeble nor heboro siable khasiya do phan bagi ning sasam mokol mutri khigawai kabi phainai resai phainai sara ti pra ganangai hatur ganangai ning heboro tini mai bujituti situti siyak tongke sing bagi manai nakangke 26 la one last fighting pinai to 28 one last fighting pinai sing sani sanmung se maine ko ba sing one last fight mas khanen blame permanent solution aba angdar nai bubagra dar nai ti pramot sadar nai tini dagodom simia u mantri bikas bipin songhai nini ex mp rebuti songhai borok saitu
biang tangga gerata ti problem biang tangga one last fight biang tangga permanent solution senggara nai ba bubak na dar nai ba bubak na habung sabung fight khai dong le kaisa bisi election se 10 বছর mi khai ja gya asung no ti prasan hamkrai na ungke abo tang semalia roman script by sing sekyang ka sin dophan bagi kaham ti prasan bagi kok ber bagi kaham abo nor a tong tang semia tang sidigi men nor abo sungdara nai ba biang tangga roman script pu hai pu ha buphano je puro busla bike sani je puro bohon baba anu bike pai mana hegalim last fight gang nos tong ya buphano ya hangge abusla one last fight khlai bo kabu kubu thina pun dong bu mayang nai ngesuno renai to bubagra sing sangan manya ble noro sen ke beng tong nge noro kasu tong nge abayang kami gain finance ri khogi sabayu Biko biang kamu kutai gelo one last fight kutai gelo permanent solution kutai gelo gerata tipralem kunu jaga bo thanya gerata tipralem wala tabu bo tongo thenango tongnai maile sa tongnai ta khong bipin sau bijipin bagai jan pran theire nai pu an top an bagai roman ski din bagai kok borok di kok tin bagai theire nai hana ba dai nin no kok khoro sa phaino thandang phaino waisa bubagrani 사딘 dollar 와서 파이네 봐. 가함고 투프로 와수기 나네 봐. 거건 또 사프로 와수 얘가 키프로 와수기 있는데 와수 나네 봐. 뭐뭐 가함 뭐뭐 하면 살면 몰래 아주 따고 well educated 버럭 성모 하요는 와수가 하. 와수디 뭐바가 사부는 하던 와수디 티낭이 바기 승빈이 시니 바기 파이케드야. next generation 바기 파이케드. 티는 봐 Nini ba, paima baloka tangna samba ba kasim dotono. Piaba nini besar, nini busuk, nini putih, tamung nai. Baru ni tina tamung nai. Tini kisah MBC na bagai, MLA na bagai, minister na bagai, EM na bagai, dopana phalit ongayo. Soy dopana phalit norong na blay. Nor he borong ta. Dago to asuk buk an ganan ni borok businai sinai nungna agi saja sungna phuringnai. Apon dophan bagi sangma khainai ti prasan bagi sini bagi kya bo national party sini bagi ngime thipano CPM buya congress buya BJP buya XYZ buya hane tini bor ning hai boros tini thangi thangi BJP tam khai ma ji don thangi thangka to thik ase nona ML tikire nai dor kha tam khai ma nai sam khagan debak badon bada khai to ni run borong ni borok CM nanu montri pot koto kam post tawon bini file tei bin table di file ya ke bill pass khais mangla han bagino joto ti prasa sung kaichat sati tola file nang mai joto ti prasa leader ti prasa thanja to tolan level boro pheba nor khai o khoroni khorok tham do phana phanai rong bagino ti prasa thanja ngai ya ti prasa thanja gei ni hin sajago biang thani no sung no de sini mantai Tini kebun tang lasa anu di animantai, anu di port, anu di MLN post, anu di MBC post taji beli. Lagu tom, wasung lagi ni kami kita sekarang nak tanggui. Agi ni resang mulun kena di. Ani kono wasu ya pono, buba kena kono wasu ya pono. Agi ni resang mara kok samara ni kok tang kok log log nong bisa kena di. Nini as sung mengono nini kok pil hujak to mana, hujak mana nang poin tu kali. Nona seko guri sanangla nengka koroksa sinai nungai di prasa milik intelektual bukan jangan koroksa nini resamun kok tebai hazar sai lag berat di prasa kabjak sasat tiring habis kita program rago nini resamun resacem khakla fului kesango jarose kamsri ciri dia sing resap pelekya kebang ma programo Senori sini mantai, sini tongtai, ransaka. Apa tini ulta tadi boleh? Anordi, MDC pu, angbo musungu, gari kai berenya ni, insengsi boleh. Oh, kubun netaro, kubun liderok sapon mokolo asuk kawan nang paya. Tini nini, tahu mana bagaimana paya. Kini manu, tama apa ba
Tipra mata ba gotom BJP thangmani kirijangmani ya wana mani sei nono ga sine nune baro nono follow khaine khorjara tangu nono blindly hamjangai nono nini fan nono follow khainai soisoi tipra sa bakha kaham nini nungse yang ti olamati de himnai olamati de himnai nungse 5 bosor decision nai mi poida party thangka nung TSP thangka IPP thangka dal BJP thangka nini se bakha udurumudrum ke nono follow khainara bakha udurumudrum nai lama korawan hunai nung me lama ta koro thung jang ta o Facebook live famous hape dokhanango tini kebang borok जोङो हाइमे आव सादों दफानि बागै तेमन हाइमे सादों नागा हाइमे सादाखौनो दफा नियक सां मानथों आकक्से आं साना मोसंगो बुहनु आपन समागि गिता तामे सेला बर्ताम दफाना फियनानि हाइनानि नों मुसायमन दारा जोंहा गिता तामफनो आबो कासे रेभलिउसन तुब खासों program ni bising tui nolong ni resang bising nolong logolang kita sampai ulta kita ro balai nai haket tu tamui nai dop hano tong thori nai sing dop hano bagi fight khai tu kha bagi dop hano bagi fight khai sing awi tiri no thang sing maganang program resabayu awareness tu bu ti pra bisik tal tiri ma palai nai sing hai mang nai dop hano ma hamjang nai resabu ni bising sing revolution tu kha resabu ni bising sing borno bukha je borno ne tan ko khana ni bukha habia bor resabu ni bising bukha habu dop hano hamjang na dongu han bagi sing apnu siwi sing dop han bagi sang tang phai program thangai misio thangai market phone ma geu geu ka simun dop hana hamja go ya nung mu sai manu nung mu sang mun bising dai ang music ni bising dai sing agi bu dop han bagi sang kai ya ta tabu ang directly political phai dai ti para motion mothan ni bising dai bobagar ni bising dai ang dop han bagi sang khai tango buja sa hundung o gila tanai botam dop han bagi sang khai mai khai manu khorosa kobik khai tang masa ni West Bengal lo serai ke momen actor bo khaitam masa MP MLA boro boto bom satin bagi hamjang boro khayo bonu wansa somas ni bagi wansa dopani bagi naseng tang khaime tang ni ba angla je pur bubagar no logiro bubagar na kongso bubagar na equation apon jotono phainai tiket do base sang payo hai khanai nang tang tiket changya teisho ba ang saka bubagar ang MBC MLA ngam logine ang naharmung ya ang nono logire family nini ideology na hamjagai nini ti prasani bagi je khayra family je bukhaw nini asamano guis ang nono nang mai logire phayo nang mai ang buihano nang wa apon ba agi bubagaran ni security sibli ang bubagaran warriors security mantang warrior ang bubagaran sekara bubagaran saldasun safeguard di phaya gari othangi bobai logore khasi bi thangi nai bono bini Kemana thang yang menjaga tong bubagan risk tong wan di jaga kelai thang argos thang khai pe bubagan log di pe kya tabu bo log itu tinang bo log thanai bubagan tong sa sini yok sang ma sa ang log nai ti prasan bagi job khane bagi bubagan bagi han bagi je tabu sai tong ro kami thangai berai sai tong ro dokhol khaine ari edisi tamo abno kam ko bokoro habeku edisin dan tangi khazakha ar sudu hamplani bagi simia aro lama sramune konida kisan sawana officer kisan rang sawana tikalen building sram aban bagi able edisin har muntamba edisin 6 sido khadam tani bagi ba men kundiri khadamani careful nu khana ke no kundiri khamani semosini hano narak na bagi nai kundiri khamasalai 6 sidul ba ham kalai khanen no khaji sing main tin nang ta hani ma de sing nangu sing o hani bagi sin land rights nangu sini jeta tipati according to our main number 1 sin land rights hani manthai tin sai dongha আমরা সরকার ক্ষমতায় আসলে আমরা 125th amendment দেব হে দেব নং রানি বাগি সুবানা বাগিকে নক সরকার ফাইন নাংবা খাইমান বলে তাও ব তাই খাইমেবা আবার খাইনে সরকার ফাইন নাও হইদা নং নিবা কেন্দ্র নং সরকার স্টেটও নং সরকার তিনি সিনি এডিসিনি সেবতা আপনো বরং স্যালারি মানজা তাঙ্গল Buskang election, haine masa election, kasi to ni ruo, mane
anu budi ke nang beton dia no ta buji di sensi beton lo horo hon ramai ta ab kaisa rule si karon direct fund kri ni bagai kendro ni rang baya state government ng phayo sungno thungtok jago thungi tongu north east to 10 ta 6 silu tongu amse ang ke mama jagan thanga mota moti karbi anglong thangka borolen thangka hai kri sungno thungtok jaga masuk sungno tiprasana kelai ini sungno tipra ari tumna tiprasa to khub bhalo re kena Moksa salia. Are Bikal babu, ঠিক কইছো এদিন tipra মাথায় মুরগির মতন মুরগি যেমন সুলাই এমনি সুলে দেব মাই ও এডিসি এরিয়া ও পলটি তংন খুগিয়া মুইতো নারাক দে এডিসি এরিয়া ও তো বিকুমসি ফুয়ু नोंनावबो आं फोरोंजाङोबा लेक समनि गुल बाजार एडभाइजार समनि करन समनि तो फुन फुयु गोबा तक खुन खुगु गोबा फोरोंजाङबा ओइ तक खुंति खुगान गाबता सिनि ताकाजल गाबोदे जम्बुजल खुमं फाइने बिदि तुइतो मरिसे पुरपुर फुइने तक बुकुस थकले नायने फिता नों गो फोरोंजाङा बागै हंगे बिनि गुंगो तंनानि ब्ले बिनि मन्त्रि परतमाय थानाय ब्ले बहायका सायाके इदि फ्रांग जंगनाय उ बरंग नारबो जागा पाइमानि आयांगा बिनि गामियाव सेंट्रल जेल 7 से बिल्डिं कुसु आंवा थांनु वाना सबला आं संखा आफु हमता मबर जेल जंगनाय हे कोता जेलिया मन्त्रि बेगास नक्से काबिनि मसामाय किरु हमने का तांगो हिसाब yang le mo soro no korom takza yang ke siri khok saw wasipuru मन्त्री को ना किरी जागी इदी फ्रांग की कामानी ती प्रसुरा नु सब बदि हाइरुदी नों बो साइमानो नों तांगी मतिं था गेव नि बादर मासोस सिरो वाले मेंतु तिने आबाहायनो दा गतमबो ब्रेन वाश खालायजाखा सिपनो सियां थांका चुप ए गतम जिरायना खलाते तुम्हारा दिमो एमडीसी पॉप kon za jemni paro di prasa gali garas kolo bumbu bagarane boko sana kaba wow itu kata busika asa tuh sih ya simbolo mau hai tanya lagi buba garane molo raja tangfuto mau hai kenya simbolo tuh belasiu 수랑 사는 무슨 거 가장 바깥에 무국성놈 디프라니 버러롱노 디프라 사롱노 뭐 할게 그 뭔가 버러 판에 뛰는 거 어떤 탄가 가나 때 걸어서 타고 나이 버렁 비시듯이 하러 나이 일렉션 밝힌 게 그만 탕배네 그 뭔가 탄가 볼래 채팅이 못하고 동네로 막사 동프로 이제 자신이 싸이 뭔 사람 하나다 하여 뭐 사오 막사 랑사 보이다 자부 뭔 사람 하나다 하여 카로 하여 오늘 에디시오스 아스마사 온게 라저 서탕 때 마사로 불은 탕났다 나이베다 그다음 만약 사노 제프로 신이 에밀레송 에디시오 는 아사스 바제도 허로는 승나바게 이퀘션 페버 좀마라 마바 디셀럽 칼작사 사스 동타모 는 어디 카이베리아사 카이베디 당 어디 카이베기야 셀라리 시데 헤림방레 는 버르니 여러니 데벨롭먼트랑 판도 허러 세도 라시아데 기사모노 라시아다 사람이 쿠코레라 우스랑도 커럭사 어머 로만 스크립이야 어머 잉글리시 스크립시 아우버 로만틱 시푸 로만 스크립타모 아버지 세만라야 버럭 해 버럭 너 그날 나온 풍내 해자 와나카 진짜나카 가서 필름 다시부터 아따마디 사탁리 하지 마시 우마노 저는 그런가 advance happy holi ni jora wa 저는 नखुंनि नखराव बाय तंथक जाथके 저는 तंलायनि बागै वानसलायजाक हियाबासिनि टिटि एडिसिनि स्टाफ
সিনিটি এডিসিনি এমপ্লয়িজ রনি বাগৈ ব্লাইকে খবর হাইয়া রাজ্য সরকার যেসব সাইতংদি যে এডিসিনো 6,600 কোটি টাকা রাং রহব এডিসিনো রাং কবাংমা রহমানি বরক সঠিক জায়গা ব্যবহার খাইয়া হनै রাজ্য সরকার যেসফানো সাদি ফিয়াবা ফ্যাক্ট নিকেও মাহাই তিনি 3 তারিখ কাই তংহা মিয়াও বরনি স্যালারি হাওয়ানি নাংমানি চিনি এডিসিনি অন্য স্টাফ ডেপুটি স্টাফ যত তংনাই রদি ব্লাইকে কপাল হাইয়াল ও হলি জরাও বরনি স্যালারি হাইয়ানি মাগো তিনি সুজরা কন্টাক্ট খাইখা ফিয়াবা বড় তাবক সুজরা তাবক প্রায় 12টা টাইমই তঙ্গো 12টা জরাও চিনিটিটি এডিসিনি স্টাফ রনি এমপ্লয়িজ রনি বাগৈ স্যালারি তাবক জরা রিলিজ খাইজাইয়া চারই তংজাও অমংখা ফ্যাক্ট ইনকে আং হাস্তেনি লোকরনো সানানি মুসুবু স্যালারি পর্যন্ত ঠিক মতে রহয়া হিংকে এডিসিনি এমপ্লয়মেন্টস নি রাইটস ন পর্যন্ত বড় রহয়া হিংকে চিনি বাদ বাকি ডেভেলপমেন্ট বড় জায়গা বড় রখাবা অথচ রাজ্যবাসীনো গোমরা খাই তঙ্গো বেবাকুব বানো তঙ্গো যে এডিসিও অনেক কিছু রাং রহখা আং সানানি মুসুবু ini Bharata tamani jorao পর্যন্ত চিনি এমপ্লয়িজ রনি স্যালারি গৈ কবাংমা স্যালারি আনো ফোন খাই এমপ্লয়িজ কবাংমা এমপ্লয়িজ আনো ফোন খাই সাও সাবসিনি স্যালারি বড় মানাय जों सामं खायमिया हायके जों माहायके बाहायके तंनाय हलि जराओ बाहायके चिनि नखुराव बाय जों तंथलाय तंनाय रहि कबांमा एमप्लयिज फोन खाय साव बरक ताबो बाध्य हायसि जे माहाय जराओ कक्ति सावनि बागै एमप्लयिज प्रति मासे बरनि 1 तारिख 2 तारिख के स्यालारि उमै थाङो फियाबासिनि एडिशनल स्टाफ के ताक पर्यन्त स्यालारि अनिश्चित ख सिकिउरिटी करिखो जे तिनि रां फायनाय फाया बफ्र फायनाय साइमेया राज्यबासि रक जतनो खबर नावै नायनाय बायदि जे अमा प्रेक्टिकल दे ना आं दाला देसा जिनिटि एडिशननि स्टाफ रकनि अवस्था ब्लेखे ताबकनि जराव दुर्भाग्य update dari dong lah Facebook lah. Siapa sih kalau kau ini? Sini ni wo. Lain kat dikhani di bagai. Orang kau di tengah oi. Sini ni do lain khani di bagai. Siapa sih kalau kau ini? Aja pun jauh bukan.
এবং আমাদের যে এসটি মোর্চা প্রদেশ বিজেপি, সেই এসটি মোর্চার নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি সারা রাজ্যেই সাংগঠনিকভাবে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং সামনে যে এডিসি নির্বাচন, সেই এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় ওনার নেতৃত্বে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের রাজ্যের যে এডিসি যে অঞ্চল, প্রতিটি ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজের থেকে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে চলছেন এবং সাংগঠনিকভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে আগামী দিনে এডিসিতে ভালো ফলাফল করা, সেটাই হচ্ছে আসল লক্ষ্য, আসল উদ্দেশ্য। কারণ মোদিজি বরাবর বলেছেন, বারবার বলে থাকেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী, যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। সবকা বিকাশ মানে রাজ্যের জনজাতিদের যদি উন্নয়ন না হয় তো বিকাশ সত্যিকারের সম্ভব নয়। বিগত 25 বছর সিপিআইএমের সরকার ছিল, আমরা দেখিয়েছি এডিসিকে তারা শুধু ভোট বাক্স হিসেবে চালনা করে, ভোট বাক্স হিসেবে তারা উপজাতিদের বা জনজাতিদেরকে ব্যবহার করে। কিন্তু 2018 সালের পর থেকে এই যে মিথ, সেটা পরিবর্তন হয়েছে এবং জনজাতিরা ধীরে ধীরে বিরোধী দল তথা বিজেপির প্রতি আস্থা রেখে আজকে আমাদেরকে বিধানসভায় বলুন, এডিসিতে বলুন, পিএসসিতে বলুন, ভিলেজ কমিটিতে বলুন, প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের সমর্থন সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের ফলাফল সেখানে বিগত দিনে ভালো ফলাফল আমরা করেছি। লোকসভা আসনে আমরা তৈরি হয়েছি, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, এডিসি যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানে আমরা ভালো ফলাফল করেছি এবং আমরা আশাবাদী যে আগামী যে এডিসি নির্বাচন, সেই এডিসি নির্বাচনে আমরা ভালো ফলাফল করব এবং জনজাতিরা যারা বিগত দিনে ভুল পথে পরিচালিত হয়েছিল তারাও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি সেখানে আস্থা প্রকাশ করবে। আজকের এই আমাদের যে রোড শো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হবেন কিছুক্ষণের মধ্যে। এই রোড শো আমরা কোথায় করছি? যেটা হচ্ছে এডিসির হেডকোয়ার্টার খুমলুং থেকে। এই এডিসির হেডকোয়ার্টার থেকে বিজেপির বা ভারতীয় জনতা পার্টির এই যে কার্যকর্তারা আজকে সামিল হয়েছে, সেটা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ এবং আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে আগামী দিনে যে খুমলুং দখলের নির্বাচন মানে এডিসি নির্বাচন, সেটাতে আমরা ভালো ফলাফল করতে পারব এবং এই যে হাজারো হাজারো আমাদের জনজাতি মায়েদের, বোনেদের, যুবক ভাইদের যে উপস্থিতি, সেটা প্রমাণ করে সাক্ষ্য। স্যার, আজকের যে এই রোড শোতে কতজন লোক সমাগম হবে আজকে এই রোড শোতে, আর এডিসি এরিয়াতে কতজন লোক সমাগম হবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠন থেকে এটা অর্গানাইজ করা হয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মায়েদের উপর আজকে হোলির দিন, তারপরেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষের এখানে উপস্থিতি। এটাই ইঙ্গিত বহন করে যে মানুষ বিজেপিকে আপন করতে তৈরি রয়েছে, মানুষ বিজেপিকে গ্রহণ করেছে এবং আগামী দিনে আমরা ইলেকশনের পর আমরা দেখব যে আমরা ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হয়েছি। दिनै र्यालीनि बिथिंथिङाव जों सायमांगा जे ऐतिहासिक र्यालीनि बिथिंथिं सायमांगा आगामीफोराव दिनाव 2026 एडिसिआव जोंनि भारतीय जनता पार्टी आरो बिजेपिनि जयनित्रि खामानि दाफोरनाय नुफिनदों। এই ঐতিহাসিক যে র্যালি जों अरायबो प्रमाण खालामो 2026 बिदि एडिसिआव बिजेपि हाबां खालामनाय जेबो रुटि मानानै কোনো ক্ষমতা ছিল खामानि दाफोरनाय नुफिनदों। जों दिनैनो प्रमाणखा दिनै ঐতিহাसिक যে दिनैनि र्याली हायगाबा हिन्दपन हायगाबा फाय बिजय र्याली जों आस्ते आस्ते दा बुस्तान दिखे आगामी फायदोंबो खामानि दाफोरनाय नुफिनदों। दिनै दंखाबाय र्याली बिजय र्याली हायगाबा दिनै हिन्दपन जों आस्ते आस्ते बुस्तान दिखे
তুমি এখন তো তাকে রান্না করে দিলেন এডিসি ইলেকশন সামনে, এডিসি ইলেকশনের সামনে রেখে আজকে কুমলুঙে, মানে কুমলুং তো আপনারা জানেন সাজানো বাগান, বাংলাতে থাকে এই সাজানো বাগানে, এবং এটা মেইন হেডকোয়ার্টার আজকে এডিসি। তো সেখানে এত বড় একটা আমাদের র্যালি হল, এবং এই র্যালির নাম দেওয়া হয়েছে এম্পাওয়ারিং জনজাতি অ্যান্ড এম্পাওয়ারিং ত্রিপুরা। তো এইরকম একটা র্যালির নাম সাথে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি, মোদিজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস আর বিকাশ, ইয়ে সবাই হওয়া দরকার। এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হন, তারপর থেকে আমরা দেখলাম যে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য উনি যেভাবে কাজ করছেন, এবং আগামী দিন জনজাতিদের যদি সত্যিকারের যদি উন্নয়ন করতে হয়, ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ করতে পারবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। এবং মনে প্রাণে আমরা সেই কাজটা করছি, আমাদের সরকারও সেইভাবে কাজ করছে। এবং আগামী দিন এডিসির বর্তমান যে অবস্থা, সেই অবস্থা থেকে যদি আমাদের পরিবর্তন হতে হয়, তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন যদি করা হয়, এবং আমি নিশ্চিত যেভাবে মানুষের জনজাতিরা বিশেষ করে এখানে সব সম্প্রদায়ের এখানে বাস, কিন্তু জনজাতিরা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন বুঝতে পারছে, এতদিন ধরে কুম্ভরাষ্ট্র আমরা দেখেছি, কিন্তু আসলে কাজটা কিন্তু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এবং সমস্ত ভারতবর্ষে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষকে সমর্থন জানাচ্ছে, সেইভাবে ত্রিপুরাতেও আগামী যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে, আমাদের এডিসি ইলেকশন, শুধু এডিসি ইলেকশন না, বিসি ইলেকশনও আমরা বিরাট জয় নিয়ে আমরা আসছি, এবং এডিসি অবশ্যই আমরা এডিসিতে আমরা সরকার গঠন করব। একদিকে মহারাজ বলছে যে এডিসি বেতন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওনাকে দেখা যাচ্ছে, টেকনিক্যাল প্রবলেমও তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। কোনো না কোনো জায়গার মধ্যে যখনই কিছু একটা অ্যাবনর্মালিটি কিভাবে খোঁজা যায়, তার জন্য এগুলো করে। এইভাবে আমরা কোনো সময় আমরা এগুলো করি না, এবং যখনই আমার গোচরে এসছে সাথে সাথে আমি জিজ্ঞেস করলাম, না ওটা দেওয়া হয়েছে, টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা ছিল সেটা দেওয়া হয়েছে। এরকম কাজ আমরা করবো, কোনো অবস্থায় আমরা সুপ্রিমো ইয়ে আরো आप जानते हो ऑलरेडी हम लोग जो हॉस्टल से गवर्नमेंट का हो, एजेंसी में हो या जो प्राइवेट में हो, तो सभी जगह में हम लोग अभी 80 रुपया से 100 रुपया बनाए, और हम लोगों का जो गवर्नमेंट का बजट है 32 करोड़ का ऊपर खर्च उसमें अलग जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं वहाँ पर जो हमारा आने वाले दिन, और बच्चे लोगों को खास करके जनजाति बच्चे लोगों का फ्यूचर है हमारा त्रिपुरा के लिए, और इनके लिए हमको और भी बहुत सारे कुछ करना चाहिए। जो चीज अभी एडीसी में नहीं हो रहा है, स्कूल हो और कॉलेज बोलो, जो भी है, हम लोग एडीसी को अब देखोगे आने वाले दिन एडीसी कैसे डेवलपमेंट किसको कहते हैं, आप देखो। आज एक पवित्र दिन भी है, होली उत्सव भी चल रहा है एक तरफ, दूसरा है हमारा यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी की उपस्थिति में, और हमारा राज्य के माननीय मंत्री हमारा आदरणीय सुशांत चंद्र जी के नेतृत्व में यहाँ जिस तरह से एक ऐतिहासिक रैली हुआ है, सिर्फ कुमलुंग में जो मंडाई का एक पार्ट आता है और टकाटला का एक पार्ट आता है, इसको लेके हमने एक जो रैली किया है, लगभग यहाँ 4,000-5,000 ऐसा पब्लिक होगा गैदरिंग हुआ है। विशेष रूप से महिला ज्यादा आया है, तो ये तय करता है कि अगले दिन जो चुनाव आ रहा है टीटीएडीसी में, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने जा रहा है। ये लोगों ने निश्चित कर लिया, इस बार भारतीय जनता पार्टी को एडीसी में सत्ता में लाना है।
जिस तरह से हमारा देश का यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से हमारा राज्य में प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन का सरकार काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के पास डेवलपमेंट पहुंच रहा है, ये सब देख के पब्लिक अभी मन में ये ठान लिया इस बार जनजाति समाज भी भारतीय जनता पार्टी को खुमलुंग में लाना चाहते हैं। और जिस तरह से पूरा देश भर में काम हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारा खुमलुंग या एडीसी एरिया में और भी डेवलपमेंट हो, लोगों का ये मानना है। और लोग मोदी जी को, मानिक साहब जी को विश्वास करते हैं, इसलिए आपने देखा है इतना शॉर्ट टाइम में हमने ये अरेंज किया है, लेकिन इतना लोग यहाँ गैदरिंग हुआ है, हम भी कल्पना नहीं कर सकते इतना जो आया है। तो ये मोदी जी का नेतृत्व में, मानिक साहब जी के नेतृत्व में, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिस राज्य में भी है वहाँ जिस तरह से काम हो रहा है, अभी हमारा राज्य में भी जिस तरह से डबल इंजन का सरकार काम कर रहा है, ठीक ऐसे एडीसी को भी ये जो आज का रैली है उसमें जय निश्चित है। आगे 2026 में एडीसी में बीजेपी का गवर्नमेंट जो करने के लिए क्या मोटो रखा गया है कि जनजाति लोगों के लिए? देखिए, विशेष रूप से हमारा जनजाति का जो डिमांड है, जिस तरह से सीपीएम ने 25 साल में जनजाति को पिछड़ा कर दिया है, बहुत सालों से हमारा जनजाति डेवलपमेंट से पीछा छूट गया है, तो उसको रिकवरी करने के लिए हमारा सरकार, जैसे कि आपका एडीसी का नाम पहले हम चेंज करेंगे, ये टीटीसी होगा। और उसके बाद यहाँ जो सीट वगैरह है, ये पहले से ऑलरेडी कैबिनेट में भी पास है, असेंबली में पास है, जो 50 सीट होना है वो भी होना है। विशेष रूप से हम जनजाति जितना ट्राइबल यूथ है, सरकार की ओर से, चाहे वो ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, हम सब मिलकर यहाँ पहले बेकार लोगों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार काम करेगा। और जिसको अभी यहाँ एडीसी में हर किसी, मतलब जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है उनको भी हम देना है। मतलब प्रायोरिटी बेसिस हम जनजाति का डेवलपमेंट करने के लिए जो जो काम करना है वो हम सब करेंगे। एडीसी में टीटीएडीसी का अभी जो सीएम है वो टीटीएडीसी में एम्प्लॉय के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा कल बोला था। इसमें बीजेपी का तरफ से क्या स्टैंड है? देखिए, ये ऑलरेडी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उन लोगों के पास सब कुछ पैसा दिया हुआ है, फिर भी कुछ मैटर नहीं है, कुछ विषय नहीं है मैदान में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो लोग। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उनका क्या प्रोसीड्यूर है, क्या उसका मैटर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाएगा। मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं ये हमारा दृष्टिकोण से मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर जगह में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की प्रमुखता जो है अभी एडीसी में अलायंस नहीं हुआ, वो निश्चित है नहीं, वो हमारा दिल्ली तय करेगा हम अलायंस में रहना या नहीं रहना। फिलहाल हम ये मुद्दे में है कि हम अकेले सरकार बना सकता है और हम इस राह में चल रहे हैं। আমাদের দলে সামিল হয়েছে 26 জন, এখনো যে ফুড ক্রাইসিস 26 জন, তার মধ্যে ত্রিপুরা থেকে 22 জন যুবক
এবং যিনি গৌতম দেববর্মা, উনি আর্টিস্ট আমাদের জনজাতি সমাজে। আর টিএসপি মানে ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি, আমি একটু যেটা আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করলাম, যেটা ত্রিপুরা মতা হওয়ার আগে যে দলটা 2021-এ এই সিম্বলে বা এই পার্টির নামে বা এই রেজিস্টারে ওনারা প্রতিদ্বন্দ্বী করেছিলেন। তো এই ব্রজগোপাল দেববর্মা যিনি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি, এবং আজকের ত্রিপুরা মতা যারা যুবকরা 5 জন আমাদের দলে এসেছেন, আমাদের বুথ সভাপতি বা 45 কমলপুরের যিনি নিরঞ্জন দেববর্মা, ওনার নেতৃত্বে এই 22 জন যে যুবক ত্রিপুরা মতা দল ত্যাগ করে আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছেন। এবং যারা জয়েন করেছেন আমি তাদেরকে স্বাগত জানাই আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে। তার সঙ্গে যারা আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে, কি কারণে হয়েছে এবং তাদের মনের কথা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে ওনারা শেয়ার করবেন। 24 জন, 22 আর 26 জন, 26 হামবাই খুলুমবাইকে যতন বেলেগ বেলেগ হামবাই মায়া ফরক তিনি শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিনি সামু নাহামু তাই শ্রী ত্রিপুরা হাস্তানি তিনি শ্রী স্যার বিপিন দেববর্মা বর্তে জেনারেল সেক্রেটারি কোনো নাহারি দিনি কক তাই তিনি সামু রগুই তিনি হাফকা হাফমানি তিসিঙ্গ বখাবো সামু তাंगानि শ্রী बरफ फानिबागै सामु थांनानै से त्रिपुरा सारमोनबागै सामु थांनानै बायदि तिनबो दाला ट्रेनिं मारका नायनायनि पाल बाक्साखौ माहिके सिनि हास्टेलते वसुन संस्था सबका साथ सबका विकास नि जे कक मावबाय जे समाय तांलायै जे सामु थांजाबि खामानि अबनो गाहाम खालाय सायमानानि देबो तांलायनि बागैनो आं जागा फायगा जों जत सायमान दङ 5 बोसोराव आगोलायखौ आसा खालामनानै Sini Tripura tahu je samtang tunai lo tahu Tripuraland samnai kerja, kita Tripuraland samnai bekerja. Mungkin kapan mah komitmen lo compromise kerja, last fight kerja, macam fight no, sini kumulung eba edisi ko si Tripura sekarang kuno ini bagi je, babe pasta ko sorsan muka. Maksud dari itu develop muka aku ko, betul saya mana ke pun kamu ada bertanya, kok sini panglai tu saya biasa. Kabar mungkin khab lekin baca khab jam, tebo kaham saya sebelum pakai palak segala itu kabar kaca se samukai tu mungkin apa, direct no Tripura masa tongui batamo Tripuraland tongui batamo tu kan alliance kalau direct di sini habis samukai mana itu terjelas tu, orang mukanya ya rasa kita pun teh buku songkar kami tongai ba hato pandai samukang naik teh ham hari je waktu ke ba ham sakit ham ke ba jotono hari direct sen PCP सबका साथ सबका विकास अपन जो ऑफिशियल लेकिन हमको नहीं हिंदी वाचु में फाइट ना एक्चुअली हमारा नाम ब्रजगोपाल देबबर्मा, আমি एक्स टीएसपी অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ছিলাম। एक्चुअली দেখতে পেয়েছি এটা বাস্তবের সাথে যেগুলো চলছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে, বাস্তবের সাথে কোনোটাই মিল নেই। যেটাই বলে পার্টি করছেন কিন্তু বাস্তবের সাথে কোনোটাই মিল দেখতে পাচ্ছি না। সেই কারণে যেহেতু সবাই জয়েন্টলি কাজ করছে, মথা বলুন, টিএসপি বলুন বা আপনার আইপিপি বলুন, সবাই জয়েন্টলি যেহেতু কাজ করছে ডেভেলপমেন্টের জন্য, আমরা সেই কারণে ডাইরেক্টলি কাজ করাটাই ভালো বলে মনে করলাম। সেই কারণে আমরা আজকে বিজেপি পার্টিতে জয়েন করেছি। ধন্যবাদ। আজকে পবিত্র দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে সমস্ত রাজ্যবাসীকে এবং সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আমার তরফ থেকে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিশেষ করে আজকে আমাদের যে জয়নিং প্রোগ্রাম, এই জয়নিং প্রোগ্রামে উপস্থিত আমার সাথে আমাদের প্রদেশের মিডিয়া ইনচার্জ আমাদের সুনীতা এবং আপনারা যারা সাংবাদিক বন্ধুদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই।
যে অল্প সময়ের মধ্যে আপনারা সাড়া দিয়ে আসার জন্য। আজকের যে মূলত জয়নিং সেটা হচ্ছে তিপ্রামথা এবং টিএসপি এবং যারা সোশ্যাল বিশেষ আমাদের জনজাতি সমাজে আর্টিস্ট, যেমন বাপি রুপিনী, আমাদের বাপি রুপিনীর নেতৃত্বে প্রায় 24 ভোটার আজকে ওনারা আমাদের দলে সামিল হচ্ছেন। তার মধ্যে ব্রজগোপাল দেববর্মা, যিনি অর্গানাইজিং জেনারেল সেক্রেটারি টিএসপি যখন তীব্রমতা হওয়ার আগে এই পার্টির নামেই কিন্তু তারা ইলেকশনে কন্টেস্ট করেছিল গত 2021-এর যে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে। এখনো বর্তমানে সম্ভবত এই টিএসপির নামেই ওনারা পার্টি রেজিস্টার আছেন এবং এই পার্টির যিনি অর্গানাইজিং জেনারেল সেক্রেটারি ব্রজগোপাল দেববর্মা এবং গৌতম দেববর্মা, যিনি আমাদের জনজাতি সমাজের আর্টিস্ট, ওনার প্রফেশনাল সিঙ্গার। তারপরে ত্রিপুরা থেকে বিশেষ করে যুবকরা, আমাদের কমলপুর বিধানসভার যে প্রায় 22 জন যুবক, যারা জনজাতি যুবক, তারা আজকে আমাদের দলে সামিল হচ্ছে। টোটাল প্রায় 28 জন টোটাল আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হচ্ছে এবং আমি নবাগতদের আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে ওনাদেরকে স্বাগত জানাই। তো আমি একে একে সবাইকে উপরে আসার জন্য আমার অনুরোধ থাকবেন। প্রথমে ব্রজগোপাল দেববর্মা এবং গৌতম দেববর্মা। আমাদের দলে সামিল হয়েছে 26 জন, এখন অবধি যে রিপোর্ট পাইছে 26 জন। তার মধ্যে ত্রিপুরা থেকে 22 জন যুবক এবং যিনি গৌতম দেববর্মা, উনি আর্টিস্ট আমাদের জনজাতি সমাজে। আর টিএসপি মানে ত্রিপুরা স্টেট পার্টি, আমি একটু যেটা আপনাদের সঙ্গে দেখা করলাম, যেটা ত্রিপুরা মতা হওয়ার আগে যে দলটা 2021-এ এই সিম্বলে বা এই পার্টির নামে বা এই রেজিস্টারে ওনারা প্রতিদ্বন্দ্বী করেছিলেন। তো এই ব্রজগোপাল দেববর্মা, যিনি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি, এবং আজকের ত্রিপুরা মতা যিনি যারা যুবকরা 22 জন আমাদের দলে এসেছেন, আমাদের বুথ সভাপতি 45 কমলপুরের যিনি নিরঞ্জন দেববর্মা, ওনার নেতৃত্বে এই 22 জন যে যুবক ত্রিপুরা মতা দল ত্যাগ করে আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছেন এবং যারা জয়েন করেছেন আমি তাদেরকে স্বাগত জানাই আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে। তার সঙ্গে যারা আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে, কি কারণে হয়েছে এবং তাদের মনের কথা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে ওনারা শেয়ার করবে। 24 জন, 22 আর 28 জন, 26 হামবাই খুলুমবাইকা যতন
बेलेग बेलेग हामबाय मैयाफोराव दिनै श्री नरेंद्र मोदी जीनि सामु नाहामु दाइसिनि त्रिपुरा हास्टेनि दिनै दिनै सार बिपिन देबबर्मा बजे जनरल सेक्रेटारि बनो नाहारि दिनै क'क्राझार दाइ दिनै सामु बुबै दिनै हाबका हाबमानि बिसिङाव मोखाङाव सामु थांनानै नोंसिनि बरफ दफानि बागै सामु थांनानै एसे त्रिपुरा सारनि बागै सामु थांनानै बागै दिनै जायगा ट्रेनिं नायनायनि जों बाल बाच्चाखौ बाहाय सिनि हस्टेलते बसुं संसा सबका साथ सबका विकास नि जे कक मावबाय जे समाय तांलायै जे सामु तांजारि खामानि अबनो गाहाम गनायै सायमानानि देबो तांलायनि बागै आं जागा फायगा जों जत सायमान दङ 5 बोसोराव आं जायखौ आसा खालामो सिनि त्रिपुरा दाबो जे सामु तां दंनाय दाबो त्रिपुरा लेन्ड सामनाय करिका गेदार त्रिपुरा लेन्ड सामनाय बकरिका गोबां मा कमिटमेन्ट नो कम्प्रमाइज फैया लास्ट फाइट फैया माके फाइ न सिनि खुमलुं एबा एडिसि को सिन त्रिपुरा सार मुनयनि बागै जेबाबे 5 बोसोर सन्मुखा बोसोर जरते डेभलप मुखा आबो जतनो सायमानो के कुरफानो आरो बताया कक्सनि बांलाय दङ साबायसा गाबर मुगै खाब लेखन बायजा खाबदा के देबो गाहाम थायो जों बाके मालबासो जेहेतु दाबो खानसागासे सामुखाय दङ गाबा जों डाइरेक्ट न त्रिपुरा मथा तङै बातामो त्रिपुरा लेन्ड तङै बातामो जतनो एलायन्स का डाइरेक्ट बीजेपी हाबै सामुखाय मानि जतनो बेस्ट दङ अबला आं कयनाय जे रामसानि दाबो बे बुहु संखा खामै थांनाय बा हा दखाननिफ्राय सामु थांनाय दै गाहाम थायो जे वासु खांखाबा आमफ्राय दङ खाबा जतनो भाई डाइरेक्ट जों बीजेपी जे सबका साथ सबका विकास जतनो अफिसियेल लेखन हामफुंनाय निवासुनि हाइगना खाबा बबग्रानि लाइफ कैसे फाइमानि आबो नायते आबो नुबिरिखा आबोखौ महाय सिनि त्रिपुरा हास्टेनि कक बरक हाफारनि बेलायखिनो रोजामुं सैग्रों रोजाबना गोरों आनि बेलाय क्लुस ब्रक गांनि ब्रक जोंनि आटा गौतम ब बीजेपी नि बानारमै दिनै बीजेपी ओ जइन खालायखानो आं कायसा वाना मानिखे ताबु बसगाङाव एडिसिनि चंबारि बीजेपी रो साइमनो एडिसियो बरक हाफाङाव फायो फेया बरक अ चंबारियाव जेखायफोरो गोप्लाय इंनानि बागै जे नांमानि जे खायनो नांमानि सामुं सित्रा नि सिमि सेंगै बुलाय तगनि सिमि ताम खालायके बरक गोप्लाय मनो आम बरनि हपुं सापुं साइतोमुं जलुइतो थागमुं करिखे अ पट अ पावारनि बागै बरर खायले जेकुनु खायमोन आं बरक तो हायुंनि कायसा कतर कुक पार्टी रांगोनां कुक पार्टी हानबाय बरक रांबाय जेसपन खायमोन बरक जेसपन पायमोन हानबाय तिनहि आं वानाखा ताय मोनिनो बमुसुखा दागो तो माय बरनो बरक रां बेखे पाइनाय तिनि चिन्ता खानि बागै चिन्तिफ्रा मथानि बागै जे कक सारि दमनि आकं खोनाया आं वाना मनो कारि मास मामुनिसु दागो तो मिसिनि मकि सेलेग्रान पुया गोबां बरक बटाम खाय तामु जास रसाब बसिम सायमाना बंखा याफांनि सिमिनो आगि जेफुन सिमिसिं बाक्साके गान बाजना खाय दफुरु bo belai kheno do phano hamjangnai साइमी अब बिनि साका साका बिसिङो खोब ताउ साइमिया बेलाय खो दफानि बै कक साउ जों जरा जरा बबे आसुक लायो प्रग्राम थांफ्रु रगो नगरग आसुक लायफ्रु रसां प्रेक्टिस खाय थांफ्रु रगो जों करौ सारियो दफानि बै मुक्ति क्लाय काब्लाय जों जरा जरा बिनि रसां रो बिनि रसां कायसा बेलाय हिट दं कायसाया गोबां दं बिनि दफानि बै तांसा आंके जों आरो सां रो गोबां बिसि कितान program rogo yang thangporo sung aro samu sawi mokolni mukti klai khakla du sawini sing bekha sawi sing sa ang event ang sakbai tangbo resai pheke aro samu abong kha
जोंनो रदि सिनि मानथाय रैमायाखे थांदि कमरी आरो जों जतन सायमान जतन खाना जाकना ते गाय दंगु गमाय थांनाय आबो बेलाय हिद जामु बायुसा मिन्स बिन लगिसम आं बायनोखौ बायनंगो बनखौ दारानो आं सिनो फोरबो काजियाखौ बाहायनबगै आं बायनोखौ बायनंगो बन दारानो बो बेलाय जाम दफानि बागै स्रिफे बिनि जाम रसै गोबां बरक दफानि बागै खानाया बरक सुदा खामाना बिनि आमाहिर जाम फान दं बते कायसा सिनि आगिनि गोजाम मन्त्रि ताउसिनि तिप्रामथानि एक्टिभ वारियर्स बरं गोनां आगिनि ट्राइबल प्राइम मिनिस्टार मेबार कुमार जमातेनि बिनि सालिनि बोसाय आं जोंनि बोसाय दा बायुसानि बिनि बाइके दा मेबानि बिहि बाइकि दा आंखाता आं बरनो बाहायनो बनो बाय बनो उदाहरण नंगौ कखमा हायसांसे सानाय मानखे जेफ्रु 2018 बीजेपी बाय आईपीएफ कथालाई सरकार फाइगुरु दा मेबार मन्त्रि थांमोननि आगो बिसि थाम बिसि ब्रैब बिनि सरकारि क्वार्टारन तमिखा आरन बतंखा आफ्रुतब खाखुरिनो आईपीएफ दिनो सापर्ट खाय यागुलो बनुक जाखा सागिया सगांगो आमिन पॉलिटिक्स लाइन साइड वाला खदो सामिया बन एक्चुअली पॉलिटिशियन नि सोनिया पॉलिटिशियन सामबो महने खबा तै बिसा बिसिनि सगां वाना सिंजाखे उ टीएसपीओ थांगिने हामान बनुखा ताम गार थांगिने बनुखा जे ब आरनि जीएस दा तामनो अंगिखा टीएसपीओ ता सिनि काका दिनेश यंसिदाम संनि पार्टीओ आरो बिहा आ जेफ्रो संजा खाफ्रु सिमिनुखा बनिया गलबिन एक्टिविटीज नगलिया तांके ब रिसेंटली सामखाय दंनि कांके एज ए मीडिया पर्सन नि बनो सामखाय दं बिनि पर्सनल चैनल बतन गते बुनि गो खुमुलुं प्रेस क्लब तिरो यां ताबु आगुतुरा प्रेस क्लब तिरो बनो गोबां जागाव जों प्रग्राम खायमा जागाराव कैमरा बालै माइक्रोफोन दंने थांब्रब नुखा हंके दिन हतते ब आगिव तिप्रामथा खायतमनि आरो आं हाबिनाय के आरो तिप्रामथरो 5 बছর मुसा रलांलिया हामग्रानि साम मुसा ख्राइलिया हने बसाव पहिले आं साननाय मेगे ब तिप्रामथो बवाइसिबन फायाको एज ए पॉलिटिशियन हिसाबै लिडार हिसाबै ब जइन बो ख्राइफे तिप्रामथो हिमानि बुकरै अबं लुकुरनो क्लियर खेर नामुसु नंबर 1 ते कैसांखा बरक हिसाबै दागोतन बेलाय का हामदो आमाय बरक हामरनो बीजेपी पार्टी दंखा यूज खालाम तिनि बनो पावर नि लु फनङै हेके रां पैसानि बिसिंति फनङखाना तिप्रामथाना हामेसारनानै दफाना हामेसारनानै सामं तांजाखा दा गुतमखा बेलाय बखा गाहाम हायबनो बिनि कायसा आं सात सयमान बिनि किसा कम थाना हायमा दं बिनि हामा बारा धैर्य शक्ति कम दा कवानजे बेगे धैर्य शक्ति ब बिनि टेलेन्ट आं जेनोमनि के रसम सुइनानि किरंबो दफानि रसम रोमान्टिक रसम बेलाय सिनानि आबक बिन टेलेन्ट एक नंबर टेलेन्ट ता आबनो कारि आं बिन ते मुसा टेलेन्ट नया बरो काहाम नो दाउट द बिनि रसम बिसिंति दफानि बागे गोबां बिनि सैक्रिफाइस दं बिनि डेडिकेशन दं रसम फुरबो नुखा बनो ब रसम लगलगी गिटार बतामनो मुसुम जागो ब एज ए गिटारिस्ट हिसाबै सिननो मुसुम जागो गिटार पाइखा कीबोर्ड पाइखा साउंड सिस्टेम मालिक बनाय मसुम आबो फालका बुनिसे दामी बालो खाबो ताबुन को गया 15-20 बছর सिगांको दामी कीबोर्ड पाइति बेगा तामान जाया फाले किउ जावका मैंडोलिन पाइखा फाले किबिका भायोलिन पाइखा फाले किबिका ओलो स्टूडियो रो खाने मसुम जागो स्टूडियो खाया आरो बो उंसुमालिया आरो नि यागनि बो आबो याग मासुका यागनो बुइबाय यां यूट्यूब ती रां इनकाम खायतमनो मीडिया खायमनो आरो बनां कैमरा बालजाखे माइक्रोफोन ती जाखनो जावखा साल गदमरो ब आबन खायथायमनि हिंके ब खरकसा एक्चुअली ब पॉलिटिशियन ए लीडर नि मानया फेव ब तिनि बिनि बुखुक्तै सारखाजे तिप्रामथा एडिसियो बिसिबा फायमानि यागुलो मुसा खलायजायानि मुसा हामग्रानि लामा खायमाया ताई ग्राटा ट्रिप्रालेन फनो हन्दी ट्रिप्रालेन आबरमनि सानमनो करिखानि साबो
ang tabuk dagu tomno tai tipra hasten lukurok no tai BJP ni bises khle sana musu je singje sab sagam no singje sini je oman thai ba sini je sanmu kotor kri khanu sin tabu tong sini greta tiplen sanmu tabu sung san tong tang sabor nai ba renai to maharaja renaiya ba tipra motha renaiya renai kha government of India renai abo bo tipra hasten bisinti thangi nai assembly bill pass thamaya gulo India government renai parliament renai pheba India government eba Bharat ni parliament na ke rimanu ni state government ni gosibe na haile phano abo sungnu khathanai je puru sing ADC man puru Indira Gandhi sing ri kalang khable inke da gutom to belai educated borok bo khorsa 10,323 ni master kokok anghain bo master kokok bo to nichoi saimano ADC o busuk budget phai busuk tam khai kaham siubo sipano siamangu sini bororo orono saya sini bororo sipano saiman phono siake tongo siake sia ungui tongo tam nge kisisa pot manan lubai godi manan lubai tiket manan lubai sing sipano siangu tini kebang mali dar BJP ni siri khogoi kami thanginai ADC to khol khlainai ADC o BJP habang phaina hai phaina hinai sing thagega om harenai hinu je mo kok sanai bol jibono riya nung ang thansa ang khang ke se amali ne mannai nolo hai borok tini mo ke thangini nolo hai sinai nunai borok se mo ke kok silsai saijong ke tipra hasteni tipra sarani bobishot thinang tamunai belai wana ma singsa wana jangnai kok sing wa sunan jora phaiso pakya sing thansangnan jora phaiso pakya bubagra sabrung no obon mokol mukti khiklai bukhani bukha saseni saibo tipra sarum bujok sini bujok gulmalia tini dagutom sangai borok busi kiti busi angobal sing tini sini manthai soktani yadni sing usluza tini bora hai borok se moi ke thangi ko sai doing kha go ham krani wai sing aro nai ne kha ga BJP sabra thangmani sa BJP hapo thangma jang kam ko than ti prasan bagi sam khalna ke thang pheba nung lai ma se ne ji BJP ni je kog mani bo thaisa pon naragya amo buskango nona no lollipop khane bagi simisi amla ma kaisa nono phuluk nung sao one last fight one solution permanent solution ao sengdang wabo sengtabo saz sanble renai saboba kerikya hani sao one last fight bubura butang ma sakaba bubakara wasuka teisop sing nung ang ti prasar thansang khangkale sin obon sing paithak soba sing tai soba khana nara sin man theman sinai mani ning ti prasar thansang yeble nor heboro thansang yeble nor heboro siable khasia dofan bagi nung sajam mokol mutri khigajai kabi phainai resai phainai sarati pra ganangai haktor ganangai nung heboro tini mai bujituti situti siak tongke sing bagi manai nakangke 26 la one last fighting pinai to 28 one last fighting pinai sing sani sanmung se maine ko ba sing one last fight ma sanane blame permanent solution aba angdar nai bubagra dar nai ti pramat sadar nai tini dagotom simia u Mantri Vikas Bipin Songhai nini ex MP Rebudi Songhai borok saitu biang thangka grata ti problem biang thangka one last fight biang thangka permanent solution singgara nai ba bubagra dar nai ba bubagra habu sang fight khai jongle kaisa BC election se dolbo soromit khai jagya asin mok ti prasan hamkrai na ungke abotang saimalia roman script by sing sikangke sin dofani bagai kaham ti prasan bagai kok borang bagai kaham abot nor atong tang saimia tang sirigi men noro abu sungdara nai ba biang thaka roman script pu hai pu ha bu phano je puru busla bike sani je puru
Bohong babo anu baik pai mana hai kan last fight gang nos tong ria bu phang ria hangke abusla one last fight khlai bo kabu kubu thina pun tong bu mayang nai ngesno renai to bu bagra sing sangan manya ble norok sen ke beng tong nge norok kasu tong nge aba yang kami finance ri khoi sabayu biko biang kam kuthai gelo one last fight kuthai gelo permanent solution kuthai gelo grata tipralem kuno jaga bo thanya grata tipralem wala tabu bo tongo thenang tongnai maile sa tongnai ta kho bipin sau bijipin bagai jan pran theire nai pu an top an bagai roman skin bagai kok borok di kok tin bagai theire nai hena ba dai nin lo kon bur khoro sa phaino thangdang phaino waisa bubagrani satin tola waisa phaine ne ba kaham ko thupro wasu ne ba kogon tongo sapro wasu ya chipro pon wasu di ne wasu na ne ba bobo kaham bobo hamya sai mamle asu tahu well educated borok sama hayono wasu ba ha wasu di bubagra sabun kadang wasu di tinang ni bagai sentini sini bagi paket next generation bagi paket tu kini ba nini ba paima baloka thangna samba ba ka singgo tono phiaba nini busa nini busu nini buti tamung nai borong ni tinang tamung nai tini kisire MD sing na bagai MLA na bagai minister na bagai EM na bagai do phana phale tongayo soi do phana phale norong no blai nor he borong ta dago to asu an gana ni borok businai sinai nungna agi saja sungna phrengnai apon do phana bagi samma khainai ti prasan bagai sini bagi kebo national party sini bagi ngime thipano CPM buya congress buya BJP buya XYZ buya hne tini bor ning hai borok tini thang ke BJP tam khai ma ji do nung thangi thangka to ঠিক আছে nona MLA tikire nai do kha tam khai mane sam khagen debak badano bada khai to ni runu borong ni borok CM nanu mantri pot kot kam post tawon bini file tei bin table ti file ya ke bill pass khais mangla han bagino joto ti prasasan kaichat sati tola file namai joto ti prasar leader ti prasar thanjak tongu tolan level borok pheba nor khai o khoroni khorok tham do phana phanai roni bagino ti prasar thanjak maya ti prasar thanjak gei ni hin sadago biang thang ni no sung no de sini mantai tini ke bang thang lasa anu de ani mantai anu de pot anu de MLN post anu de MBC post thaji bali lagu dom wasu na ni kam ke sa no thangai agi ni sang ron khane di ani kono wasu e pono buba kare kono wasu e pono agi ning samara kok samara ning kok tang kok lob lob nong se khane na ni ni as sung mono ni kok phil hujak tamana hujak mana nang poito khlai no na se ko guri sanangla nung ka khoroksa sinai nungai ti prasami intellectual bu hanjang man khoroksa nini resamun kok thabai हजार sai lag borok ti prasar kabjak sajak tiring happy sigitan program rago nini resang musa sem khakla phului kesang jaro se kamsri kesangya kamsri siri de sing resa phelekya kebang ma programo sengno redi sini mantai sini tongtai rangsa kha abo tini kota thane bole anordi MDC pu angbo musungu gari kai belanyani insengsi bole o kubun netaro kubun leader sapon mokolo asuk bkhon nang phaya tini nini tomone bagaimana phaya hani manu tama apon ba ti pramato ba gotom BJP thangmale kirijang mani ya wana mani se noro ga sinai none borok dono pholo khaine khorjara tongu nono blindly hamjanai nono nini fan nono follow khainai soisoi ti prasa bakha kaham ngini nang se yang ti de olamati de himna olamati de himna nang se 5 bosor decision nai mi ko ita party thangka nang TSP thangka IPP thangka dal BJP thangka nini se bakha udurmudrum ke nono follow khainara bakha udurmudrum nai lama korwan hunai nang me lama ta koro thun jang ta bo Facebook live phaima sabai dokhanango tini kebang borok जोंनो हाइमे आव साथों
दफानि बागै तेमन हाइमा सादाक नांगा हाइमा सादाक फनो तो दफा नि yok sang mantheng akok siang sana musung buihunu apon songa gita tamai sela bortam dofana phiyonani hainani nemu saimandara senga gita tampono abo kashe revolution tu kasung program ni bising tui nor ni sang bising nor logolang gita tamre ulta gita ro banglai nai hake to tamui nai dofano tong thori nai sung dofani bai phai khai tu kha bai ke dofani bai phai khai singawi tirino thang sing maganang program resabuyu awareness tu tipra bisikital tiring ma palai nai sing haimang nai dofana ma hamjang nai resabu ni bising sing revolution tu kha resabu ni bising sing borno bukha je borno neta ko khanani bukha habia bo resabu ni bising bukha habu dofana hamjang na dongu hai bai sing apnu siwi sing dofan bai sang tang phai program thangai misio thangai maker khono ma geu geu ka simun dofana hamjago ya nung mu saimanu nung mu resabu ni bising dei ang music ni bising dei sing agi bu dofan bai sam kai ga ta tabu ang directly political khai dei ti para mosan ni bising ti bobagar ni bising dei ang dofan ni bagi sam khai tongo buja spa hundung o gida tanai botam bu dofan bai sam khai mai khai manu krosa kobik khai tong masa ni West Bengal lo serai ke momen actor bo khai tong masa MP MLA boro boto bom satin bagi hamjang boro khayo bongni wansa somas ni bagi wansa dofan ni bagi naseng tang khai mai tong ni ba angla je pur bubagar no logiro bubagar na kong sau bubagar na equation no apon joto no phainai tiket do base sang payo hai phainai nang tang tiket sangya teiso ba ang saka bubagar ang MBC MLA ngam logine ang na harmung ya ang no logiro family ni ideology na hamjagai ni ti prasani bagi je khaira family je bukhaw ni no asamon no gis ang no nang mai logiro phayo nang mai ang buihano nang wa apon ba agi bubagar ni security sibli ang bubagar warriors security mantam warrior ang bubagar sekarang bubagar no saldasun safeguard di phaja gari othangi bobai logol khasigi thangi nai bono bini yamama thangi am jaga tong bubagar risk tong wan di jaga thlai thang arwo sung thang khai phe bubagar logri phe ta tabu bo logri tong thinang bo logri thanai bubagar tongsa sini yok sang masa ang logri nai ti prasan bagi dofane bagi bubagar bagi han bagi je tabu saitongero kami thangi belai saitongero dokhol khaine ari edisi tamo abono kam ko bokoro habeku edisi nda tangi khajakha ar sudu hamplani bagi simia aro lama sramune koneba kisana sawana officer kisana rang sawana tikalen building sram aban bagi abule edisi na harmung tamba edisi 6 khadam tani bagi ba men kundiri khadamani careful nu khana ke no kundiri khamani sumasini hano narak na bagi nai kundiri khamasalai 6 sidul ba ham kalai khanen no khadi sing men tin nang ta hani ma de sing nangu sing o hani bagi sin land rights nangu sini jeta tipati according to our main number 1 sin land rights hani manthai tin sai jangha আমরা সরকার ক্ষমতায় আসলে আমরা 125 অ্যামেন্ডমেন্ট দেব হে দেব নর রানী বাগি সুবানা বাগিকে নর সরকার ফাইন নাংবা খাইমান বলে তাও ব তাই খাইমেবা আবার খাইনে সরকার ফাইন নাও হইদা নরনি বা কেন্দ্র নরনি সরকার স্টেট নরনি সরকার তিনি সিনি এডিসিনি সেবতা ফনো বরং স্যালারি মানজা তাঙ্গল Buskang election, haine masa election, kasu toni ruo, mane, anubud di ke, nang beton dia, nang tabuzi di, sensi beton lo horo, nang maita. Apa kasu rule si, taran direct fund kini bagai, kendro ni rang, baya, state government ng payu, semua tentok jago, tengi tongu. Notice to 10 sidu tongu, amusuk, angke mama jangan tangga muda-mudi. Karbi anglong tangka, borulen tangka, omahai kiri. Semua tentok sama sek, semua tiprasana kelai. Ini semua tipa. Ari itu mana tiprasana tu kubalo deh, kena. Tadi kan, mungsa sekali ya. Ari bikas babu, tiko isui bin, tipra motor murgi motong, murgi jamnya sulai, emne sulai lebo omahai.
ADC area wo polti tong no khugia mujun narak di ADC area wo to bikum si phuyu nungabu aing phringjang ba lek somini gol bazar advisor somini koran somini to phun phuyu ko ba to khun khugum ko ba phringjang ba ei to khungti khugan ga ta sini takajol ga bodi jombu jol khumang phaine bidi tuitung uri se pur pur phune to bukur su thokle dai ne fitan ngo phringjang ba goi ngase bini ngo tongna ni ble bini montri porto mai thane ble bo ha ka saya ke idi frang jang nai u borong na ro ja pai mani ayang ngo bini kami wo central jail 7 se building ko so awai thang nu wana so lang ang singka aku onta mo ro jail lo na nai he ko ta jail ya montri begas nok se kabini masama yung kiru hamile ka tango isaw yang le mo so no ko tak jak yang ke siri khok saw Pasipuru Montri kong na kiri zai idi prana ki kamani ti prasura anu so ba di ayudi nung bo saimano nung tangi moting ta geo ni badra masos siro wale mehintu tini aba haino dago tombo brainwash khalja kha sipone siang thangka chuk gotom Zirena kholate tomara dimo MDC pop. Akon za jemni paro di prasa kali garas kolo bumbu bagarane boko saga kaba wow itu kata. Pusika. Asa tu sia simbororo. Mohai tanya agi bubagarane molo raja tongfu to mohai kenya simboro Simbol tu bela siu. Surang sarang no sungguh kadan takutnya buku sono, tipra ni borong no, tipra sarang no. Bahake, kebama borong panen ini gotong tangga, karena teh koros tang nai, borong bisa di sarang nai. Election pakai ke, kemai tang benai. Kebama tangga boleh. Sini mau tahu tong nelo, baksa tong puru, jasa sini saya bon sarang kanata hay mo saw baksa lang sa po ida sa bon sarang kanata hay may karo ay on edisyon sa asma sa ke raja sa tangte masal bulan tangata naibeta ngtamo manik sano je bro sini MLA song edisyon nga sa budget do horo ni singna bagay question paper jomar ma ba develop khal jaksa sa sto ngtamo nung audit khai bere asa khai bedi Ang audit kaya kaya, sila ni sila ni mga rin ang baru ni aron ni development ni rang pan dohor sa ito. Last year day, kisa mo no. Last year day, sana ni kukore na, usulang to korok sa. Omo Roman scribia, omo English script si, abo ba romantic si po. Roman script tamo, abo si sayman raya. Borok hai borok, dok kana lawan phungna hida. Wana kha. Cinta naka. Kaisa film da sutu. Atamali satakli hasil su. Umano. Joton khulungkha. Advance happy Holi ni jorawa joton nokhung bai nokhuni lokurok bai tongthok sathoke joton tonglai bani bagai Wansol aja, dia baca ni titi edisi ni staff, sini titi edisi ni employees orang bagai belai ke khawar hanya, Raja Sarkar jes pas hai tungdi, je edisi no 6,600 koti taga rang rohu, edisi no rang kabang maroh mani borok sotik jaga bebhar khaya hanai Raja Sarkar jes panas hadi, dia ba fact mungkin mahai, tini 3 tarik kai tong ha, miawo no boroni salary hawani nang mani sini Edisi on staff, deputy staff, joto tongnai rodi, belai ke kepal hayat. O holi jorawo boroni salary hayat na. Tini sejara contact haika, kia ba borok tabok sejara, tabok prai 12 tamui tongu, 12 jorawo, sini titi edisi ni staff roni employees roni bagai salary tabok jora release khaije ya kesaroi tongjau. Omong ka fact, ingkang has tini
লোকরত্ন সানানি মুসুগু স্যালারি পর্যন্ত ঠিক মতে রহয়া হাঙ্কে এডিসিনি এমপ্লয়মেন্টস নি রাইটস ন পর্যন্ত বড় রহয়া হাঙ্কে চিনি বাদ বাকি ডেভেলপমেন্ট বড় জায়গা বড় রখাবা অথচ রাজ্যবাসীনো গোমরা খাই দঙ্গো বেবাকুক বানো দঙ্গো যে এডিসি অনেক কিছু রাং রহখা आं सानानि मुसुगु दिनै भारता तामानि जराव पर्यन्त जोंनि एमप्लयिसनि सेलारि गरै गोबांमा सेलारियानो फुंखाय एमप्लयिस गोबांमा एमप्लयिसआनो फुंखाय सावो साबसिनि सेलारि बर मानाय जों सामखायमिया हायके जों माहायके बाहायके तंनाय फलि जराव बाहायके जोंनि नखराव बाय जों दंथलाय तंनाय रहि गोबांमा एमप्लयिस फुंखाय सावो बरफ ताबो बाध्य हायसि जे माहाय जराव कक्ति सावनि बागै एमप्लयिस प्रति मासे बर'नि 1 तारिख 2 तारिख के सेलारि उमै थाङो फियाबासिनि एडिशनल स्टाफ के ताक पर्यन्त सेलारि अनिश्चित ख सिक्युरिटी करिखो जे तिनि रां फायनाय फाया बफ्र फायनाय साइमेया राज्यबासि रक जतनो खबर नावै नायनाय बेदि जे अम प्रेक्टिकल दे ना आं दाला देसा जिनिति एडिशननि स्टाफ रकनि अवस्था ब्लेखे ताबकनि जराव दुर्भाग्य हामबाय update dong lah Facebook Sota sigara koi nai Sini rai wo Lain ka dikhai ni bagai oi Oda khudi tong oi Sini rai no lain khai ni bagai Sota sigara koi nai Aaj kori jamu kai এবং আমাদের যে এসটি মোর্চা প্রদেশ বিজেপি সেই এসটি মোর্চার নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি সারা রাজ্যে সাংগঠনিকভাবে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং সামনে যে এডিসি নির্বাচন সেই এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় ওনার নেতৃত্বে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের রাজ্যের যে এডিসি যে অঞ্চল প্রতিটি ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজের থেকে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে চলছেন এবং সাংগঠনিকভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে আগামী দিনে এডিসিতে ভালো ফলাফল করা সেটাই হচ্ছে আসল লক্ষ্য আসল উদ্দেশ্য কারণ মোদিজি
বরাবর বলেছেন, বারবার বলে থাকেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। সবকা বিকাশ মানে রাজ্যের জনজাতিদের যদি উন্নয়ন না হয় তো বিকাশ সত্যিকারের সম্ভব নয়। বিগত 25 বছর সিপিআইএম এর সরকার ছিল, আমরা দেখিয়েছি এডিসিকে তারা শুধু ভোট বাক্স হিসেবে চালনা করে, ভোট বাক্স হিসেবে তারা উপজাতিদের বা জনজাতিদেরকে ব্যবহার করে। কিন্তু 2018 সালের পর থেকে এই যে মিথ সেটা পরিবর্তন হয়েছে এবং জনজাতিরা ধীরে ধীরে বিরোধী দল তথা বিজেপির প্রতি আস্থা রেখে আজকে আমাদেরকে বিধানসভায় বলুন, এডিসিতে বলুন, পিএসসিতে বলুন, ভিলেজ কমিটিতে বলুন, প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের সমর্থন সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের ফলাফল সেখানে বিগত দিনে ভালো ফলাফল আমরা করেছি। লোকসভা আসনে আমরা জয়ী হয়েছি, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, এডিসি যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানে আমরা ভালো ফলাফল করেছি এবং আমরা আশাবাদী যে আগামী যে এডিসি নির্বাচন সেই এডিসি নির্বাচনে আমরা ভালো ফলাফল করব এবং জনজাতিরা যারা বিগত দিনে ভুল পথে পরিচালিত হয়েছিল তারাও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি সেখানে আস্থা প্রকাশ করবে। আজকের এই আমাদের যে রোড শো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হবেন কিছুক্ষণের মধ্যে। এই রোড শো আমরা কোথায় করছি? যেটা হচ্ছে এডিসির হেডকোয়ার্টার খুমলুং থেকে। এই এডিসির হেডকোয়ার্টার থেকে বিজেপির বা ভারতীয় জনতা পার্টির এই যে কার্যকর্তারা আজকে সামিল হয়েছেন সেটা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ এবং আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে আগামী দিনে যে খুমলুং দখলের নির্বাচন মানে এডিসি নির্বাচন সেটাতে আমরা ভালো ফলাফল করতে পারবো এবং এই যে হাজারো হাজারো আমাদের জনজাতি মায়েদের, বোনেদের, যুবক ভাইদের যে উপস্থিতি সেটা প্রমাণ করে সামনে। স্যার, আজকের যে এই রোড শোতে কতজন লোক সমাগম হবে আজকে এই রোড শোতে, আর এডিসি এরিয়াতে কতজন লোক সমাগম হবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠন থেকে এটা অর্গানাইজ করা হয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মায়েদের উপর আজকে হোলির দিন, তারপরেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষের এখানে উপস্থিতি। এটাই ইঙ্গিত বহন করে যে মানুষ বিজেপিকে আপন করতে তৈরি রয়েছে, মানুষ বিজেপিকে গ্রহণ করেছে এবং আগামী দিনে আমরা ইলেকশনের পর আমরা দেখব যে আমরা ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হয়েছি। তিনি র্যালি니 미싱팀장 사이방가 제 ঐতিহাসিক র্যালি니 미싱팀 사이방가 아가미 프로디너 2024 에디시오 তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি হাইকার বিজেপির জয় নিচ্ছে। আপনাদের কাছে বলে দিচ্ছ এই ঐতিহাসিক র্যালি যে মরণ প্রমাণ আছে 2007 বিজেপি এডিশন বিজেপি সাধারণ খানাদের কেমন রুটি মানানি কোনো ক্ষমতা আছে না। আপনাদের কাছে বুঝছ যে তিনি প্রমাণকা তিনি ঐতিহাসিক যে তিনি র্যালি হাইকার হিন্দত 하여간 없어요. 비전이 지금 마스터 아프리카 불쌍하게 아동이 벌고 하고 다섯 번 했었다. 지금 성공하고 있는 랠리가 하나가 없고 또 비전이 비전이 하여간 지금 이보다 지금 아프리카 불쌍하게 아동이 이렇게 생각하는 지금 저거라고 생각보다
শঙ্খ বাজা হলো রে বিজয়, ত্রিপুরাতে জনতা
তুমি এখন তাকে নাক পড়ালে না এডিসি ইলেকশন সামনে, এডিসি ইলেকশনের সামনে রেখে আজকে কুমলুঙে, মানে কুমলুং তো আপনারা জানেন সাজানো বাগান, বাংলাতে দেখেন এই সাজানো বাগানে, এবং এটা মেইন হেডকোয়ার্টার আজকে এডিসি। তো সেখানে এত বড় একটা আমাদের র্যালি হল, এবং এই র্যালির নাম দেওয়া হয়েছে এম্পাওয়ারিং জনজাতি আর এম্পাওয়ারিং ত্রিপুরা। তো এইরকম একটা র্যালির নাম সাথে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি, মোদিজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস আর বিকাশ, ইয়ে সবাই হওয়ার দরকার। এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হন, তারপর থেকে আমরা দেখলাম যে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য উনি যেভাবে কাজ করছেন, এবং আগামী দিন জনজাতিদের যদি সত্যিকারের যদি উন্নয়ন করতে হয়, ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ করতে পারবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। এবং মনে প্রাণে আমরা সেই কাজটা করছি, আমাদের সরকারও সেইভাবে কাজ করছে। এবং আগামী দিন এডিসির বর্তমান যে অবস্থা, সেই অবস্থা থেকে যদি আমাদের পরিবর্তন হতে হয়, তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন যদি করা হয়। এবং আমি নিশ্চিত যেভাবে মানুষের জনজাতিরা, বিশেষ করে এখানে সব সম্প্রদায়ের এখানে বাস, কিন্তু জনজাতিরা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন বুঝতে পারছে, এতদিন ধরে কুম্ভরাষ্ট্র আমরা দেখেছি, কিন্তু আসলে কাজটা কিন্তু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এবং সমস্ত ভারতবর্ষে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষকে সমর্থন জানাচ্ছে, সেভাবে ত্রিপুরাতেও আগামী যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে, আমাদের এডিসি ইলেকশন, শুধু এডিসি ইলেকশন না, বিসি ইলেকশনও আমরা বিরাট জয় নিয়ে আমরা আসছি। এবং এডিসি অবশ্যই আমরা এডিসিতে আমরা সরকার গঠন করব। একদিকে মহারাজ বলছে যে এডিসি বেতন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওনাকে দেখা যাচ্ছে। টেকনিক্যাল প্রবলেমও তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। কোনো না কোনো জায়গার মধ্যে যখনই কিছু একটা অ্যাবনর্মালিটি কিভাবে খোঁজা যায়, তার জন্য এগুলো করে। এইভাবে আমরা কোনো সময় আমরা এগুলো করি না। এবং যখনই আমার গোচরে এসছে, সাথে সাথে আমি জিজ্ঞেস করলাম, না ওটা দেওয়া হয়েছে, টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা ছিল, সেটা দেওয়া হয়েছে। এরকম কাজ আমরা করবো, কোনো অবস্থায় আমরা সুপ্রিমো ইয়ে আরো आप जानते हो ऑलरेडी हम लोग जो हॉस्टल से गवर्नमेंट का हो, एजेंसी में हो या जो प्राइवेट में हो, तो सभी जगह में हम लोग अभी 80 रुपया से 100 रुपया बनाए। और हम लोगों का जो गवर्नमेंट का बजट है वो 30 करोड़ का ऊपर खर्च उसमें अलग जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं वहाँ पर जो हमारा आने वाले दिन, और बच्चे लोगों को, खास करके जनजाति बच्चे लोगों का फ्यूचर है हमारा त्रिपुरा के लिए, और इनके लिए हमको और भी बहुत सारे कुछ करना चाहिए। जो चीज अभी एडीसी में नहीं हो रहा है, स्कूल हो और कॉलेज बोलो, जो भी है, हम लोग एडीसी को अब देखोगे आने वाले दिन एडीसी कैसे डेवलपमेंट किसको कहते हैं, आप देखो। आज से पवित्र दिन भी है, होली उत्सव भी चल रहा है। एक तरफ दूसरा है हमारा यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी की उपस्थिति में, और हमारा राज्य के माननीय मंत्री हमारा आदरणीय सुशांत चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ जिस तरह से एक ऐतिहासिक रैली हुआ है, सिर्फ कुमलुंग में जो मंडाई का एक पार्ट आता है और तकाचरा का एक पार्ट आता है, इसको लेके हमने एक जो रैली किया है, लगभग यहाँ 4,000-5,000 ऐसा पब्लिक का गैदरिंग हुआ है। विशेष रूप से महिला ज्यादा आया है। तो ये तय करता है कि अगले दिन जो चुनाव आ रहा है टीटीएडीसी में, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने जा रहा है। ये लोगों ने निश्चित कर लिया, इस बार भारतीय जनता पार्टी को एडीसी में सत्ता में लाना है। जिस तरह से हमारा देश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से हमारा राज्य में प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन का सरकार काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के पास डेवलपमेंट पहुंच रहा है, ये सब देख के पब्लिक अभी मन में ये ठान लिया, इस बार जनजाति समाज भी भारतीय जनता पार्टी को कुमलुंग में लाना चाहते हैं। और जिस तरह से पूरा देश भर में काम हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारा कुमलुंग या एडीसी एरिया में और भी डेवलपमेंट हो, लोगों का ये मानना है। और लोग मोदी जी को, मानिक शाह जी को विश्वास करते हैं, इसलिए आपने देखा है इतना शॉर्ट
टाइम में हमने ये अरेंज किया है, लेकिन इतना लोग यहाँ गैदरिंग हुआ है, हम भी कल्पना नहीं कर सकते इतना जो आया है। तो ये मोदी जी का नेतृत्व में, मानिक शाह जी के नेतृत्व में, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिस राज्य में भी है वहाँ जिस तरह से काम हो रहा है, अभी हमारा राज्य में भी जिस तरह से डबल इंजन का सरकार काम कर रहा है, ठीक ऐसे एडीसी को भी ये जो आज का रैली है उसमें जय निश्चित है। अगले 2026 में एडीसी में बीजेपी का गवर्नमेंट जो करने के लिए क्या मोटो रखा गया है कि जनजातीय लोगों के लिए? देखिए, विशेष रूप से हमारा जनजाति का जो डिमांड है, जिस तरह से सीपीएम ने 25 साल में जनजाति को पिछड़ा कर दिया है, बहुत सालों से हमारा जनजाति डेवलपमेंट से पीछा छूट गया है, तो उसको रिकवरी करने के लिए हमारा सरकार, जैसे कि आपका ये एडीसी का नाम पहले हम चेंज करेंगे, ये टीसीसी होगा, और उसके बाद यहाँ जो सीट वगैरह है ये पहले से ऑलरेडी कैबिनेट में भी पास है, असेंबली में पास है, जो 50 सीट होना है वो भी होना है। विशेष रूप से हम जनजाति जितना ट्राइबल यूथ है, सरकार की ओर से चाहे वो ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, हम सब मिलकर यहाँ पहले बेकार लोगों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार काम करेगा, और जिसको अभी यहाँ एडीसी में हर किसी मतलब जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है उनको भी हम देना है। मतलब प्रायोरिटी बेसिस हम जनजाति का डेवलपमेंट करने के लिए जो जो काम करना है वो हम सब करेंगे। एडीसी में टीटीएडीसी का अभी जो सीएम है वो टीटीएडीसी में एम्प्लॉय के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा कल बोला था। इसमें बीजेपी का तरफ से क्या स्टैंड है? देखिए, ये ऑलरेडी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उन लोगों के पास सब कुछ पैसा दिया हुआ है, फिर भी कुछ मैटर नहीं है, कुछ विषय नहीं है मैदान में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो लोग। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उनका क्या प्रोसीड्यूर है, क्या उसका मैटर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाएगा। मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं ये हमारा दृष्टिकोण से मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर जगह में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की प्रमुख जो है अभी एडीसी में अलायंस नहीं हुआ, वो निश्चित है नहीं, वो हमारा दिल्ली तय करेगा हम अलायंस में रहना या नहीं रहना। फिलहाल हम ये मुद्दा में है कि हम अकेले सरकार बना सकता है और हम इस राह में चल रहे हैं। আমাদের দলে সামিল হয়েছে 26 জন, এখন অবধি যে রিপোর্ট পাইছে 26 জন, তার মধ্যে ত্রিপুরা থেকে 22 জন যুবক এবং যিনি গৌতম দেববর্মা, উনি আর্টিস্ট আমাদের জনজাতি সমাজের, আর টিএসপি মানে ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি। আমি একটু যেটা আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করলাম, যেটা ত্রিপুরা মতা হওয়ার আগে যে দলটা 2021-এ এই সিম্বলে বা এই পার্টির নামে বা এই রেজিস্টারে ওনারা প্রতিদ্বন্দ্বী করেছিলেন। তো এই ব্রজগোপাল দেববর্মা যিনি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি, এবং আজকে ত্রিপুরা মতা যিনি যারা যুবকরা 22 জন আমাদের দলে এসেছেন, আমাদের বুথ সভাপতি
বা 45 কমলপুরের যিনি নিরঞ্জন দেববর্মা, ওনার নেতৃত্বে এই 22 জন যে যুবক তীব্রমতা দল ত্যাগ করে আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছেন এবং যারা জয়েন করেছেন আমি তাদেরকে স্বাগত জানাই আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে। তার সঙ্গে যারা আজকে আমাদের দলে সামিল হয়েছে, কি কারণে হয়েছে এবং তাদের মনের কথা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে ওনারা শেয়ার করবেন। 24 জন 22 জন 26 Hambai, Kolombai kya, Jotonono. Beleg-beleg kan Hambai, Maya Farok ini sini Narendra Modi sini Samu Nahamu, tai sini Tripura Hastani sini Sir Bipin Deborma, Bote General Secretary, Mono Nahari dini Kokok, tai dini Samu Bagubai, dini Hapka, Hapmangi Isingo Bekawa Samu Tangan sini. Borok fanidari samutangani siti prasar mundoi samutangani bagi ini adalah training mereka. Nainnya ni pal baksa ke mereka sini hostel ke wasung sasa सबका साथ सबका विकास ni kok mau baik je semai tanglai je samutang dari kamane obono kaham kelai sai mana ni debo tanglainya ni pagino aku jaga saya.